fa sau sau nga so I le lawa o fia fia mana tua le o ti o te talia o fungala awa teu teu ina sa unia le vala au ya e talia ina Uale ai se tuina nau matala le tunga mau lo ti ute ia longo mai ia usa o atua a pai ua o le lango na Tango fatasi pua-puanga Elena o ita uanga sala Be ete sona moe aele ala Uale ai se tuina nau Matala le tunga mau Lauti ute ia longo mai Ia usa o atuai Awhai ua o le lango Nā taua tuai ua o le alofa Uale ai se tuina nau Matala le tunga mau Lauti ute ia longo mai Ia usa o atuai Awhai ua o le lango Nā taua tuai ua o le alofa Se tuina nau matala le tunga mau Lauti ute ia longo mai Ia usa atuai Awhai ua o le lango Nā taua tuai ua o le alofa
na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Tope pese atu ma le leo tele i le atua lo tanto malosi. Yo tau alalanga i le atua o Iakopo. I nā usu i le pese au mai i le topa o le kitara leo mali atoa ma le nā peli. Yo tau i le pō le masina ua fatoava ia o na pō o tuu e whai ai le tau saminga. Lo mātou tamai o le langi. Ia vi ia lava oe i le nei tai au sing-singi ma le tai au manino o le nei fo ia sa fau e amai o le amatanga o le nei vai aso o mātu iai o mua me uma o le mātu pese o vi inga o mātu o tua le nei tai au mātu wha manu ma wha ne e ia te oe le tupu o le taulanga o vi inga ma le taulanga o le whaafatai o le tau ma o na mea lava lea ia te oe e a matai le nei aso fau e amai o mātou le whale ma le loto fia iau lo toa, ma vi ia lo swafa ma mātou wifo o iu luma nei tai au mwha pe atu e pa ia lava oe le atua o au. Le atua oe malia i mana oe mere lei o malava, e tu mau lo walofa i le li liu lo wha maoni ma lo wanga le lei eo o le ngataanga o mea malava. O le atua oe so i fua ma le vavau eo o le wha vavau o le atua oe la eile vi ingo le malu o le atua oe pulpulu le matango fie. Ta maa whaaftai tele, lau mea lofa o la whaua mātua maua. Ile nei tai au, o la walofa o le whaua momori mataitai mai le whau launga le atino. E whaapopo ni aso whau lo lātou sui fua ma le mahatua malosi. A matai ni aso whau ma le wha moena manuia le whai ungora nawa yaso. Te lo lav singa sa whengai ma le atino. Ta maa ora mātua malanga o ni aso whau e amai. Wa mātua tu inatu au wha mone se e tau tai. E le mātua whau launga wa whai nei. Awari tia whaiva, o la whengai ma le tunu o la matanga o le nei aso ma le nei vai aso. Alo whangia nei a mātou whanau, maru tia lantou le paolo o au, pe atu nātu lantou i au onga, o le nei whu e wasa fōua tā mātou samadia, whamadia i whaiva, o lo whengai pēr ma halim tamatai whaia onga, o lo ngafa ma leo o oina, o nei a mātou whanau, mātou tia nofo i a tunu o mau, e mana tua pēr sa moa na tunu e pēne le loto le mātou talo, whamaria le tino, sa moe whaavai ia te oe. Manuia, whainga malo, tau tai male, ata mai lau fio, ia wase manuia mo ata ao sa moa. Whamaria na ia mātu ainga, mana ia mātu tangata umai le ngate sa moa. So se vaenga o le nei lalo langi o lo alalam pāpā awai. O le nā talo mo le nea tunu ni usira lo mātu no nofo māma awai. Whape nā tunu umalava o le nei lalo langi.
Ele fai lava ngalo tu man mo panga ma tapo inga na ma to matua tu asin sino sa mo e maro mo ta malawa so no fanga to sia I latou te to roina na to le ma fa na fano lo wolofa ele nei aso fa fo sia pela la to si fu la le tino se si lava le nganga me o mala fa ma to faia le nei aso fo e mai lo ma tu tua ia ma to faia lava ina ia fo ia to vi inga ia te o ia tu ma pela ma to fa to ba tama fa mo dia mai te tu ar re sa mo nei aso ato wa ma to wole ma to pa au nei me malava ala swa fa ma malo Yesu ke risolo ma to ali mo ma to fa ola amen. oilo mato nei ali I ole vi inga se lau fitu se fulu male iwal tu spesele karesia whaka sa langina vi inga le tua la fai spesele karesia wha tonga ke Shano Amerika Samoa pe te sauta
Le tautua mo alwa de Samoa ina wata tonu ia le tulai ono. In this update, the US continues to claim progress towards a peace deal with Iran. President Donald Trump is claiming an agreement's been largely negotiated after a phone call with Gulf leaders and regional officials. US Secretary of State Marco Rubio is also reiterating the goal for Iran to never have a nuclear weapon, adding significant progress has been made. On an outline that could ultimately, if it succeeds, leave us with a completely open straits, and I mean open straits without tolls. Iranian state media reports new measures relating to its nuclear program have not been agreed, and the Strait of Hormuz won't return to its pre-war status. The government's working to curb the spread of wilding pine. This year's budget allocates $79 million over 3 years for control work, lifting the total investment to $109 million. The trial of 4 people charged with manslaughter after a body was found in Auckland's Gulf Harbour begins today. A fisherman discovered the plastic-wrapped body of Chinese citizen Shu Lai Wang in March 2024. 4 adult family members are appearing in the High Court at Auckland today. The Clutha District Council set to break its self-imposed rates cap, with residents facing an average increase of more than 20%. Its draft annual plan proposes a 20.54% hike after councillors spent 2 days revisiting earlier funding decisions and making cuts, including deciding not to operate the Milton Pool this season. Mayor Jock Martin says despite tough conversations and efforts to trim costs, they couldn't get below 20%. He acknowledges the added pressure this will put on local households. Cathedral Square could get a winter boost if plans for an ice skating rink come to fruition. Christchurch councillor Aaron Kewen is pitching a $200,000 rink as part of plans to revitalise the area. The council set to choose a concept plan from 5 shortlisted groups armed with a $28.5 million budget. That's news. In sport, Ukrainian tennis player Marta Kostyuk has overcome terrifying circumstances to advance to the second round of the French Open in straight sets. The 15th seed has spoken about a Russian airstrike near her Kyiv home. This morning, 100 meters away from my parents' house, the missile destroyed the building. West Ham have been relegated from football's Premier League, despite beating Leeds 3-0 on the final day of the season. Spurs, who would have departed with defeat, have beaten Everton 1-0 to stay up. Alex Palau leads the Indy 500 through 56 of the 200 laps. Of the New Zealanders, Scott McLaughlin is 4th, Scott Dixon is 8th and Marcus Armstrong is 13th. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Mo mone tai ana o wha talofa ma wha whilo i fwoi wha tuli ma le matele ma le wha alo alo Samoa la tino pele le pa ia ma le mamalo la wha wha ngare nei tai hao sing sing I malo la wala sui fua manuia. Wha malo fwa le tino ia le whalau o tātu iei la matanga nei vai aso ma nei aso fau tātu ave mo mo le vi inga le tātu matai le langi. Wa tele lo na alofa o le o tātu o liere nei aso o le aso o whaia le tua. Ia tātu te o le ori ma tātu fia iai. Tātu panapatia le ngare lei o le tātu tapa o sini le langi. Jo nai whai o kona nawa yaso ma le wha moe na manuia la singa sa whengai ma le tano. Renga te leo teimi na mafuta ia inga I kane sia avenu vi inga I le tua I tāpua inga pio na whenga. Iai whaftai le tua, mori manu tō se fō mara mātu manosi o leo tātu sita whai munua leo mala. E le nei fwoi asa fō, alofa mai le tua tau tai tātu whalau. Ngana nei asa ma tātu whalau le lao lo na alofa o tātu. E le nei fwoi asa o fua, wa lua se fulu ma le lima iei asa o mea o le tātu whalau. Ngana lua fe lua se fulu ma le ono se mai lau whafonga le pora kalame marua le tai au. Ala Radio Samoa, le whionga ngan mana Natasha ba adua fsosan mai sini o tātu Facebook, ma le YouTube o Radio Samoa, se roa tasi patea, ma le whionga pista au, jelo sio, o tau ona nei tawai meni tau tuaina o se pai le tula se fulu, le tai au nei ma, lo se fong real nei tai au fong, mana? Ia langi mai na fo ilo sunga leo o tawai vi, ia leanga leo le tuale nei fo I aso fo, Samoa la tunu pele malo, le soi fuale nei aso fo. Makari vai aso ri. Yes. Ia ole vai aso muli fo nei ole nei masina lon le mo tātou iai ba be ala lo le kopsanga la ko ia le le tino I la mai mo malau fa fo mai mala matanga nei fo ia se fo wa tātou savaria ole lui tau wala so.
tau mō le aso. O le atua lo tātou fesoa soani sili. God is our greatest helper. Lau tusi o salamo, se lau luas fulu ma le tasi. O le foi upu mua ma le foi upu e lua. E whaasanga e o mata i maunga, e o mai ai lo u fesoa soani. E o lo u fesoa soani mai lea li i lea. O le na whaia le langi, a toa ma le lalo langi. O le atua lo tātou fesoa soani sili. God is our greatest helper. E manatu nisi e su e le tusi pa ia. O tā vita le tupu o Israelu. Na fatuina le pese le nei le lautusi e se lau lua se fulu ma le tasi. O le tautinonga lea wha le whaatuatua o tā vita. O lana lea mau. Whai mai o ia. A o ina fōlinga ua tau whai ifolo na malosi. A o i taimi ua tau whaavai vai ai lona anganga. Whai mai le whaatuatuanga o tā vita. O le taimi lea e vaai e ai o na mata i lea tua. E o mai ai lona fesoa soani. O tangata Israelu, o tangata whai malanga. I nā o na po, sa tele i na sopo e a ngai i Jerusalema. Pe a o i aso wha manatu wha pitoa. Pe a o i tausa minga a Israelu. E o malanga nofo ai tu a inga e fia. A ngai i le laumua i Jerusalema. Mo ia aso wha manatu. A o la ina au tilo atu tangata Israelu. Ua i loa atu maunga o Jerusalema. O le pese la lea e tele na pepese ai. Whaasanga e o mata i maunga e o mai ai lo fesoa soani. O lo fesoa soani mai lea tua lea. O se pese e whaaloto tele i le tangata malanga. O se pese e whaamalosi au i le tangata ua tau whaifo le malosi. O le pese whaamawhanawhana i le tangata malanga ua mawhatia i le sopo mamao i le ala. Samoai, o lea ua la lata o na taunu atu la tātou malanga o le neitausanga i le o ngā tutonu. Talitonu, ua e mate la ina ma e timu ia. Ua e fia mo o mia le malosi. O loo e fia mo o mia se faa loto tele. O loo e mo o mia se faa maa whanawhana. Ma na ia le pese na fatuina e tā vita. Ia nofo fale i o tātou loto mānganga. Ia whai malu i tau ia i tātou. A o i taimi ua tau whai ifo le malosi. A o i taimi ua tau le maua le ono sai. A o i taimi ua tau whaavai vai. Whai mai tā vita. Va ai ia i le atua. Nā o le atua. Lo tātou fesoa soani siri siri. O le mawhatia ma le tīngaina. O le timu ia ma le laina. O le olo ia ma le maa omo i le tautua ma le au nanga i yaso ma taimi uma o le soifua ma le ola. E le whai ngofie. A o ina tau whai ifo lo malas. Ia e manatua le pese le neia tāvita. Va ai ia i le atua. O le atua, lo tātou fesoa soani siri. I le nei fo yaso. A whai ua tau o ia te oele whaavai vai. A whai ua tau uma lo malos. A whai ua tau sola lo ono sai.
a fai ua le o toi iai se malosi ma se loto tele ia te oi. Pese le a Davita. Whaasanga e umatai maunga e o mai ai lo fe soasoan. O lo fe soasoan na o le atua e maua mai ai. Ai a pe a sei e va aia i le atua i le ne yasu. O lo fe soasoan i sidi la valea. Tātou te tālo. Le atuae whaafetai o la ua fio lo mātou fe soasoani siri i taimi whaingata. Tātou mala ua fio i a mātou tautua ma au nanga o le nei aso. E tonu malele iai mea umma. Lo lava suafa Yesu lo mātou walii ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene.
sanga e o mata le pese mala pese le Peace Chapel in o se full mal fitu le mo tana le tula e ono fa tai fa longa le Enterprise Motor Group in Manuka fa bana fo e le Christian Savings wa wina try to proclaim mar wa tai au ale radio Samoa mi no tona fa solo le tara musica sui faith lo yo le tai au musica fa fia o le tai au fo fa mala se au fo le tano e le alo su tu te manga wa ngana matanga ni fo e ba ya so foam to kwata le fitu e le tai au nei fa avano mai so tani mo le tanto proclaim a reto o lola te pena mai le sunga pasta la fa le copa fa le nap tanto malu ta fa nganga ball le amatanga le va so tanto ia today in history tanto ba vai pa le mena tupula so los folimo me ile tele o to sanga ba vai ole taina fitu ile taina le mo fa pongo tal fo le ngal tani pa tal fitu proclaim e amatel tatu ta ya mo mo tanto le poti amata mai wana le fo ta off Talo fa avita amale lungo tato awala lo mai tawa fo nei taimi ma na ia la fo le kilia le leo nai awala ia ele o ye fo se fa la vela vita ta avale nei taimi le taio tau lava le famna tma sani lava fo ala pol kala me ia tau tona lava le on sai mai fa tau tapea I lunga o le ala tele le us full vale minute wo te ai le tulai ono Matal talo tawra nei foi tai au mana matanga nei verso tanto ia tamaki makauro au ki lani no fanga fasa longa radio Samoa se furo lo ile malu lule nei vanga le tai au a pongi sa pe fa mai la mai tau la fasa on langi le le tau awa o ni so taimi angi maria man sabidi mai sa se furo man malu mo lunga malu lu fa mo wina mo au ki lani Mole nei foi asa fau tai au pe audio la fasa on awa o langi le foi le tau se furo fitu mo lunga malu lu fa mo wina mo au ki lani le so tai au na painga yon tuatu ona fa solo ina awa o langi le le so lulu fa solo na awa o langi le le stoffi fa pena foi das for raile astronae ona susana so mon mudio le masina nei o me aikimulo kusa o lo la so mon mudio me aikimulo yo fa mo nga yala mai tau tu na mai ele nei foi tai fa fa ga solo tar po kala me maro tai ala fa tar ba ba tu la ko ele tau tu isi vai ngori sina fa pena foi tau samo mo di so vai nga ole kelope se furu iva ba fo che de tu la ono chama se mai tala fa ta ka be samo nei tai ala tu ga tu te mangar wa ngor tai fo fa mo ba mo se maro lo ga le fa o vai aso o su fia a ma la so fu pe o mo fu vai aso la ko mo di fa von nei aso pe se na boy So, so, up there, all of us.
le sabas folima e betola mo mala to to le amatanga le foi vai asa fo lua se folo mala fala wa te le to lai ono ya to te foi tapa ngalo fa tala fo mal nei tai au o le amano se fa tala foi pa ngal tala pokalame o le felo ai ma fa tala fo mal nei foi tai fo ngal mana fa mol mone okay manong efu good morning sis ma lo se fo mal nei tai au niko le wea Malolo Sifua, Rachel Sifa, Point England, East Auckland, Malolo Sifua, the Natayao, Lenisia, Tofilau Sulfan SFMS Paya, Malolo Sifua, good morning, sir. Malolo Sifua, Te Poa to Tanga Vau, good morning. Miwa Mosa, for Winner Tanielu, La Fa Soy, Malolo for Tain Fatasma Natayao Fo, Malay. Toru Efu, Malolo Sifua, Natayao Fo, by Tino Papa, the Socio. Tole foa si omoti uso no faku nga melpone kwa ko wala po fo nge kai fo sini matapu so ulo ula tanoa yeah Bud Spencer good morning sir pe America sa mole fa tala fa mai so ngai Bud Spencer malosi fua sa tuanga tia good morning si papa sabidi male ko kere ka ko ekari si ringi kai na mi pama o ta tai ia ma Simeona suena kako e kale si akornga nge ka ma matanga ne va so tatu yai ya tatu yai le vai so folen nei te loi o lo fata tele umala langi pola le tu langa yo le tawole I America ma Iran o te lo fo ua se tai talinga le atu nu ia ko kiki ko do vai so ko lu kula ko fi ale ale ama se no tu mai but update la tamai ia o te lo le so longa mai il presidente of America e lo ko mawa ai ia ka ilo ia fam kala nga de fengam ka ko ngi ke Ioi le ai fa po por ko kiki ia awa ono le tulango lo e se fo ile fa matalanga au mai e Trump la to ia anga ile la langi o lana ia mo le mal time nei o to iti te lava fo ia ona o lo le ia matau nu ia whaatala noanga nei whaia I se tūlanga lelei. Ai mai se lava o lato negotiations o lo whaia mana tua o le deal o le lava o lo mana o mia ina ia maua se taunu unga ma ia tau fia wha muta le taua le ngatele na o le vaenga lea o lo o tau fia fia I lava fo ia Iran ia le wha o ngā ina o le alava ale I le Hormuz Strait ia ai mai se o le ngau sia o lato mea tau wha nuclear o vaenga o Malaya o le tatono o le deal le whaatala noa I le taimile nei o le la o saunua mai Trump la ko kiki ale wa mangai ale o le foi o lango ina ele minister o le palemia o Pakistan ia le tau mafainga Trump le time nei pizza o lo sau no ala foi ia le minister o le vai fa foi le a Iran la to o le maku ai ku ko inga le ku ne ka si foi le po le opposite o le vai nga le o lo tala no mai foi le Palestine le time nei so o maku yo ka ko le mau kingo po fia tonu lava foi o lo o ia le sao I le vai nga le ona ese uma ia whaamtalanga o loo au mai ai whafo mo tātou. Ia, o le tala la tamaile nā, ia wa le ae whamai si o lai te tala wa ai le Strait of Hormuz, whamai si o lai tāpuni ia ai o le kala laka mainanga. Mora si ki whio le tunu. Ia, le nei fo I tae au mana matanga le nei vaso o tātu iai. Whatalo wha le atunu o lo alai Wellington, o te lolo baba i atunu whai ngora vaso, a ngan mana. Solo te leo I lanto ngā lua I matanga venga le malo. E le tali ina tangata whainga venga le malo. I Wellington ia le tulanga ia bangai na mai el minister ma le par mi el vaso le teatro le sa tala no por kalam ia te lo le ala na solo te mana ia telefo le tulanga awa ole ia tatau le tanga ta fainga luenga pe fo ia I le tau ma fainga le pisa ala to ia fa ali le fie tangata awa e tele a fianga a tono le finangalo le na au mai I le vai asa fo ina se I ma vai atu nei fo le o tau ma fa ia pena ai mai se lava fo le national gun party le lana faala wilo mai ele minister tupe ya Nicola Willis Silva asolea le tau mafai fo ile le ina ia fa ITT tanga ta fainga luenga lava ia public servants a ia fa nga le vainga fo ile wa nga I mai le taimile nei artificial intelligence mo le nga I luma ia ta ia sa ole le lava la le manatu tanga ta fainga luenga mai se lava fo ia le pisa ai pena ia ole amakua sili ona fa au popo le fainga ta fo ile le mo tanga ta sa ito
tasi ai mai se o a inga i le vai taimi le nei pe a whaapea o le a whaatau nuu le tūlanga ia wa manatua ele o toi whaingo fia fo le sa ilinga o ngā luenga ai mai se o a inga o le ua leva ona fo i le a whainga luenga ma ngā luenga i tangata o le wha moe moe la lato income ai mai se lava fo i o lato o lo ngā lue i public sectors ai a whaapea la o le a oka ia aka fua i ai i le whai numera le na ia i le vai aso leo le tau mawhaile maa loe tuli fo i le national lava lato i ele se whaingo mela la i kiki ona winga to tele i tātou o le a awhi ai. Wa o le lei o le whaatino fo le wa te lo Wellington le wa amata mea i le tūlango e ia protest fo ia ma e ta watu ai le malo e le taliaina e le to telo public servants fo le ia le lato fufuanga le wa i nei. At least o la watu ai e tau onto e sila iai ia walanga o fufuanga i le malo e nana fofola mai ala e le ia te tau o le tangata whaatino e peila le meren whai Wellington. Ia wa tau tele o Mautinol te mire nei po ke o Wellington e whaasoro mai au ke lang ia monisi vanga uma but e le tu o le ta watu le malo e le talia ina e tangata whainga ruenga le malo i le fufuanga o le o te pena nei ai ia o lo mai whainga palo ta da su fitu o novema ia ta sina vanga le fo i wa te le rope te o te pena au ki rani e whaise whainga whapea ia tulanga o mana tau fo ana whaatino mwhai loa tua i le public servants o malo koe diu ko wha ele fa pela sa ule ai fa ma ko ngalwenga ai fe ma ko wo so me kupe ko ge ma ko mo ke sim ma ko fa re ma fa ma ko fa sa ole sa wa ai fo ia vai nga fo ia fa le to no fo le ai la to ia ai tu sala fo pe fa ngale ai e ta wa no mo mi tanga ta la to te controlling so ia ta ia ele kar kon kele o ma fa e ngo kala fea unga fo le ku ai nga o ai la ko ke nga lu ia ma fa nga lu nga ngi fa nga lo no mi ka fo lang ma lo la to pe a fo la le whainga malo o ai lava pa ki o le manga o le ai si la pe malo lo mala ko aku ai o la tutulanga le ai ia o vai Elena o New Zealand le ia vai nga fa pe no o fa no longo mo ti tilo ni so ripoti tono United Kingdom Britannia mai se vai nga o fa tio fo le tanga te whainga luenga malo le we ni wa fo fa fo ia la to malo la we o le fa nga le ai fa telo nga luenga ia ai ku o se me tanga te whainga luenga so Elena o tātou New Zealand le tupo ia me whapea it's a global whawhitau rio lo whengai male ma laulangi nei ia ona o le o mai le AI ma tulango ia ele o ngaruenga o mai whana whaile AI o te lol maanga le tauni siri fia le tunu ele o ngaruenga umo lo tātou whaia e ma whaia ian whaile AI longo ingalanga o ngaruenga public servants al malo o la em whaia na whaile AI ala tō ngaruenga le olo afia e fofanga maore malo ya le fa mai le tunu nei tai au te le lope ni se masalina o se tasio bakery le tu le si formato i Blockhouse Bay ai na ma wal ta por kalame na Tapuniel Council ona o le tulanga o le mama o vaenga o mo tono o le bakery mo le fatino ino la tunga luenga te mantua la vaenga i le council wa alwa se singa le council te lo fa mo te leo o le baro le tino e ala tu wa fo ia falenga ai te me fa ese singa inspections ale council ale au sia la matulanga ala mana mi le council ia tono o vaenga yo fale ainga va fa pena i on final fa ngol council it's either kapungi ia pole ave se warning for ele matu este ole ala o tapuni nei mo se taimi le tu mau ona ina wa mai ai fo ia le se singa le council ole ala nga yele la to rating fo ile wa ave yele I longa winga enough fai si fale kong ona ole tulanga fo ile tau si ole soifua malolo ina ile ngata la ile fonga ta mafa ia ai mo le ngau si o mea ai o totono vainga mala vai ka kau onga fa mama so ole tulanga le na lo ye ai mana tua foi o I Levain I Artisan Bakery I Blockhouse Bay o la tole na manu malo ile tau sanga le Gold Award fo ile ile vainga le ole
best bacon and egg pie. Le na manu malo ai ia ai peitai o le o tu la i mai si tu langa fa le ton. Le lana toi saunua ia le ona le na toi faila na fa amtalanga. E toi fa amala malama le malo la tunu a tonu na ia se fa alinga mo mua ina o tapu nia le fale le bakery. Ma fa amtala tangata due to family issues, family matters, but o le o koe au mai o le fa onga ia e pei ona le saka u kava mai le kaimile nga fo ia. But o le fa onga ia ona o le compliance po o le tau se sia le ia malele au sia o tulanga te tau wai ona fa onga ina tangata lau tele. E mai se lava o le vaenga o lo ngau sia i me tau mafa. E mana ia wai e le leile si le fia le tenu o vaenga ia e le pule ale council. E mawhai ona tapunia se whale ainga. A mai sea vaenga i o bakery ma fast food e tātou take away solo whaonga ina. E awa alato umanei e ngā lua i lalo o tula whono mai ai ngā le council. So pate te inga la bela rating si an tau. E le A, e le B, e le C, e le D, ma le E o le lowest grade a lea e ave se whale ainga. Pea ua matua i ke rea alfa le tonu. Ia wale le fori si le fia le tunu o loo anga i tena o tātou whale ainga fori. O vaenga ia walanga e display umai luma o lanto e tau ona display e lanto grading sia. E tau atua i tangata. O la e mamama le leile ia facility. Mole ngase sei no ta mafa. So wa suatu la se fala inga o la fa mai wa I. No winga la kon kapungi. O fa unga kan so le na fa I le fala inga le. Pean ka pero la kiki le o no le. O la fo le fala inga. E lana post lenga ave no social media. Ona I family problem no fa ngai mana inga. No kapungi. Sa o ai o le kapungi. O fa ko ngor kan so kapungi. Ia ona le mo la tele le. O le o le vaenga le way le grading o le vaenga fo le pest control ia atala no le pest control o no winga o manu fa la fuangi ngi fo ia but e ta wa fo la mo tato le kai meanga ia fale ai ngama a manta wina ni tulanga fa apea o le ia ta wale na ia tato fo le ia fa ai loa ma ia ta ma fa ia fa tala no ma fa ai loa ina ia pui mai le tele o ni afianga o no tula mai ai o le vaenga ta o tele le mo tato ia tātou ia ngā i whātau tau mawhafo i e whale ainga. Whale ainga umma nei e tau nau sta ia ai ngā le council. E lalo umma o te ta inga ma guidelines at council. Ia whale ainga o lo whenga i lo au tawa e le tino e whātau. A Samoa, Konga, Fiki, Sainga, e kusa umma i lalo i inga le council. E a fo i, o le si vanga o te loa i lo mamanga le i vaenga i e leo le grading a le fale ainga e lo ai le leo quality o la ko me ai o le grading ai a ve fale ainga o le fuanga inspection at council o la e usta ia uma ia vaenga tona ia o le mamao tono vaenga o le tausia o vaenga kaunku o me ai pe o pusa aisa e lava degrees e mai ele certain degrees e tawana ausia e fa mau umana la tu alo atu la se single inspection at council o la e okay me uma i on avele grading A pol B pol C wa pe al A mal B C ala fe lo a o le D mal E i lo winga la wa velonga empty wa I empty lo le ka ko e tu la wa ia e ta la si le fiela tu no ia nei va nga ia fo le mo se fa le nga ja nga ia e ta one display le ona fa le nga i lo mo fa malama e ka wa ya o ala o ke mama o mama o lo fa nga ina mo ku ka ino ta ma fa ma ai ma pena ale quality ai o me ai lanto e o va nga lana e se fo lo na ia tu langa e o va nga ka nga usta ia fo i el teleo o fa dai ngoro fe nga nei ai la ku foi la fa tau se me ai le tau ai lo fina nga lo po o fa le tonu po ke fa e la testa ku le po be ai ma nga fino ko fa bel e a to le ya tau e ke complain at council o le be ai le ngo fa tau ina mai fa le nga le e fa le tonu e pe ke o food poison isis e te ola la ia tau fa no complain na council ia no nga fa foi le ma council ma le na foi fa le yes a bene lele man ma la le la tenu na ia la to foi rights o le ia tau o le le fa ka ia wa o le ma wa ku perfect yeah na va ngana de foi fa ba la ma le tenu le foi tai a ma du le ka la wo i e le lo la pola le umile wa se lo nga to fa ma le ina council yes
Al fainga le Levain e blogger Spain. Ya morning so tanto masenga o fa ko fa ka wa ko hot pies ma. Ma nei nga ma loi le. Nga foi ka wa ka sang ya ngi. Ya venga le uska ya ma nga kai mi ya nga ma kai mi. Ya nga tau no ona ye. Ja, le na so ngai ba ngana nei foi tai au fo to boy radio Samoa nei tai au fo ma le am tanga ba yaso ina ua toe se fu ma nei ba minuto no to ta le le tu la. Make it 21 ko lu sutasi e fitu a mai fa fianga mai a fasala e wuli tabita fasala fa business Malaysia ta tu ni poti wa lunga ole wala ona so no le mal tar baklame a reto ole ola malo si fo moria kia ora good morning morning there te afai e te loa e fai ngo fie fo ia na tana mea e malama le ngana si va fa atata i winga o upu fa ali fo i o lauanga nu e matango fie i le mai moa tanga o le si va fa a Samoa le tau sala Samoa ua sau noa ai ua sila loa le au mai moa Atau pati le au ai uli Tata fiti le songa i miti Tiu susu fao i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Ko te ungai ese lava Si apopu le tasi tau bala Aua de ingalo o lau tuinga Ma leu ui lo tino ya ila Tosi uli o ala fau Le tau mai no le lei ia mau E ni fo o tima le kiki fulu moa Sau ni e mo e loa Le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma atau pati le au ai uli Tata fiti le songa i miti Tiu susu fao i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Mani Sima mai Hello Isa O te ungai ese lava Si apopule tasi pe tau bala Aua de ingalo o lau tuinga Ma leu ui lo tino ya ila Tosi uli o ala fau Le tau vai no le lei ia mau E di fo o tima le kiki fulu moa Sau ni e mo e loa Le tau sala Samoa Sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma atau pati le au ai uli Tata fiti le songa i miti Tiu susu fao i lo manapa Asi vai lo patua le tau sala Samoa Ua sau noa Ai ua sila loa Le au mai moa Ma atau pati le au ai uli Tata fiti le songa i miti Tiu susu fao i lo manapa Asi vai
A whai alo o iai mi lapisi e se mai I lapisi maasani. Pei o ta ota wha teknolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le la foia I le lapisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.gov.nz/where it goes. E te sila fia ele no fuanga I aweanga iai. Tamaki Turuki, all together Auckland. Au kilani I saute. O sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. I tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz. Pe wala au mai I le oval selau 5 Enterprise Model Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. Tā alofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui alingila ua ule kio. A eva mai ina se fudu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Whaalawalawe tau ta avale lunga on Tato State Highway se Fulumaleono te Attitude Road to Patiki Road on the eastbound. Lo iai le whaalawalawe tau ta avale whato apasila I titi lava ia le tato on ramp le nai te Attitude. So o le nala o lo o poloka le lane tau matau o le vaenga le nao le awala. Mata atula I ina whaasolo solo atulava le anga I atu I Westgate. Anga I atu ai lava anga I atu I Massey West Harper. Ia o vaenga umana o le na o lo o tele lava fo ina afia le taimile nei I le poloka ona o whaalawalawe tau ta avale le na. Niso vaenga o tātou awala o le na ua wheo lolo le pisi le na o lo o waiai le taimile nei. Ai paule na o le vaenga o le awala o le na o lo o waiai le whaalawalawe tau ta avale. Ta avale ia tau tua nā pe ai nisi route mwhauna whaonga ina ia ona whaonga lea mō lau whainga mlanga. To e se 15 minute ona tā lea o leitu lai fitu. Tā lofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa. The Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Ta alofa le tātou atunuu ia le nei aso o te whiwhia whawhiloa ia te oe mwhain so tai mai ia whawhonga mai tātou mata upu le a reto leola ia le nei fo yaso o le mua Samuelu e sifuru ono al whai upu mua e whapea ua whetalai mai ova ia Samuelu e te whanoa noa ia Saulo se ia a whea o le autu la o whautuina whapea aua le whanoa noa umi ele fa ele tua ia le fano no pe a fa pe ia ini me tinga tatu te ui ai ia mai se fo i pe ia se si mali we pele ia te oe e fa tanga ele tua ia le fano no wa me ka fa ile tua ka ko do mata si le fia le tua aka ku fa ngongo ia tatu te fitangisi o tatu roto ele ngilo i maka ai lo fano no loto ona o tatu lo mata fa pe na fo ia Yesu fai mai na tangi Yesu fai upu le tu spa ia fai mai fa no o ia una tangi leo Yesu ona wa ia tu ya Maria Marita ia masiana wo pele ngoya la salo le noti petaila ese le sona ta wala wa o mai le foi tau le na fai ile tu ya Samuel le me e fa ngo umia ngo Saulu ke mi foi le wa ave ese le tu le malo Israel mai ya Saulu fai Samuel ia wo ave se Saulo mai no fo lela wa ave mamea wa fa ngo ya Samuel fa ngo umbi lela nei lo le tu sila fia le tu ona fai lo le tu ya Samuel e te fa no ya Saulo se ia ke ba el Filipe wa makonga ngai kale to ta ma ile tu onga wa umi ke le na fa no fai mai fitala ngale tu te fa no ya Saulo se ia fe inisi upu tu se fai mai le tu ai se a e wa e fa no umi ai onga o Saulo ele o ta ua baila le tu spa ia le mafu anga le fa no umi o Samuel
pate o te manatu o le whaanoa noa Samuelu o na e whōringa mai ua leo ko iai se leader po se tai longa pe o Saulo i lunga o le nofo o le a nofo le nofo o Saulo fo i ia le ilo e Samuelu na malo ai Israelu le tele o taua ia maona fili o Saulo lea na mamalu ai Israelu ona na iai le tupu o Saulo fo i o lo dua i tupu lea na whaau e Samuel fo linga maila o le feio o Saulo o le feio lava lea o Samuel lea la mea o tupu ua whaanoa noa ai Samuel ai o le whaalave lave ua pūlea e le whaanoa noa Samuelu ona ua umi ke reng whaangongoa o le umi lan whaanoa noa Samuelu fo linga mai ai ua le ai so na whaamoe moenga o tō iai a wafo ke wa ai kunga ua ngā ngofo Samuel whaangoa ua umi tel ma lea yeisa na ngaluenga ua le whai aia na ngaluenga masani ma tūlai ilunga e whai le whina ngalo le tua le langa whailo iai le tua sole Samuel ua lava ngā whaangoa mai whailo iai le tua whaatumu lau whanu ngifo il suau ua iai le isi tangata ua ufilfilia e replacing a Saulo le nga iai tā vita le nga suitu langa ia tā vita ia Saulo o le sona lamo o le asul nei a umi ona e whaanoa noa o le mea kupu ia te oe e o ona pūlea lo o langa e le whaanoa noa e o ina control e le whaanoa noa lo o langa e te le toe a ngā ia i luma le mea kupu e ke le koe a ngā i luma e i unga e le koe fia ngā lua i le mea masangi ngā lua ai ai sea ua whapūlou oe e le whaanoa noa o le upula mo o e le asul ngei e le sa le whaanoa noa a ia e whaikeke pea e whaangongoa o no le whaanoa noa a e le mawhainga pūlea lau whaangongoa e o ngā pūlea lau e whaangongoa oe ona le koe mawhai lea ona e a ngā iluma alelu in lei mo oe a whai u e whaanoa noa ono se tasi sa e whaangoe moe ma e whaalango lango iai ua whai langi le wala aunga o le upu mo oe ia e le o maliu le tua lava lea ngā whesoasoangi ia te oe ma watu tangata ngā ia ki oe whesoasoangi ia te oe a tonu wa maliu tangata ngā pe ave e sea fo tangata ngā ma malanga i sea tunu ue le koe whesoasoangi ia te oe a le lui mo oe a ue ki whaangongo umi o lo soifua le tua ngā ki provide fo i le si tangata e siri aku lona whesoasoani mo oe le tua ave ese le whaanoa noa i se o whaanoa noa umi ai tu le wha moe ia te ia o Yesu. Amen. Mali USA
mali wese fa mai ai ia le por kala me re tole ola la mtanga ne fa ya so ina o tolo mala fa minuto lo tore tale le tu la fit la so lo se fulu mala lima o me o ani mala tupu ne ya so tau sanga o mavai So sangan sa siva fitu vaenga lo na fa lea o le ata o le Star Wars na fa pena o na fa lawiloaina mo le taimi mo so sangan sa siva no tolu mai tawatu o I fo I le so ia na fa mutaina ai I tono le malo peritania le toe fa taunu winga o kirikiti fa apolo fesa o le tau sanga sa siva valulima ia se fulu tasi afe le fa yo la tauna mali liu tonu o Bangladesh I se a fa tele na tula I mai le na tau sanga ni sina va ai mena tupu le nei aso tau sanga wa ma vai Kolona mai nei a olu palakua e niki ahi ahi ka honea o paniolo Kolona mai nei a olu palakua e niki ahi ahi ka honea o paniolo Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo. This is a huge reminder. Sorry, that was a bit much. This is your big reminder to do that little job of getting your winter immunisations, including flu, booked in now. They're available through bookmyvaccine.nz or your healthcare provider. Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafisota ai le Lux Tent Rentals. Maua whale ie, gnufoa, lau, stage maisi. Veri mai loa sa Taj Singh I le olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua, limatasi o limaiva lua tolu. Talofa Samoa. E mawhairu sosoani atu Dr. Chair ni ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangeso ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fofonga. Whapea products po o loha e fisosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, pe a fiuane I le lua ono Great South Road I Otahuhu. Hey, hey! In
In this update, Donald Trump says a deal to end the war in Iran shouldn't be rushed. The US president says peace talks are constructive right now, but there's still work to do. Iran's foreign ministry says US and Iranian positions are moving closer together. Trump says any deal must see the reopening of the Strait of Hormuz and the end of Tehran's nuclear program. Secretary of State Marco Rubio agrees. Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. They will never possess a nuclear weapon, certainly not as long as Donald Trump is president. ASB is meanwhile warning the impacts of the closure of the Strait of Hormuz could be far more reaching than initially thought. The bank suggests fuel is only one part of the puzzle and there are likely to be increased costs in manufacturing, packaging and freight and farm inputs. It says some sectors like business services and housing will be less affected. ASB senior economist Kim Mundy says some of the pain may not be felt yet. There will be potentially businesses that are feeling some of the effects around sort of fertiliser and the petrochemicals which kind of feed into that plastic story. An award-winning Auckland bakery is temporarily closed after receiving the lowest possible food safety rating for a pest control-related risk. The owners of Blockhouse Bay Eatery, Levan, had originally said the store was shut due to family reasons. Auckland Council's Veronica Lee Thompson says the business will remain closed until mitigating measures are finished. A ministry spent 6 figures on a legal fight relating to working from home rules. MB spent $102,000 defending its former flexible working policy against a Public Service Association challenge. Azaria Howell has the story. The case was withdrawn a day before Employment Relations Authority hearings with a memorandum lodged and a new policy. MB's Chief People Officer Jennifer Nathan says it decided to bring proceedings to an end rather than continue litigation about a policy no longer in place. The PSA union's calling for an apology for the spending. That's news. In sport, to cycling's Tour of Dunkirk in northern France. Allez, on l'applaudit tous ensemble, Laurens Petit! Laurens Petit has triumphed, protecting his 7-second advantage on the fifth and final 181-kilometre stage. That's the second general classification win of his career. Ukrainian tennis player Marta Kostyuk has overcome a Russian missile destroying a building 100 metres from her parents' house in Kiev to advance to the second round of the French Open in straight sets. Men's second seed Alexander Zverev is also through. West Ham have been relegated from football's Premier League despite beating Leeds 3-0 on the last day of the season. Tottenham Hotspur have beaten Everton 1-0 to stay up. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Tātou toi anga i atu I lunga o le awala tele a ta'awale le mai tau atu ia o le nā lava o tele ina tū mau le feo lolo lona winga o le laung sama lava lunga o a tātou awala se e vananga I le vale takanini le anga I atu fo I Papakura on State Highway 1 le tātou Southern paule na o le vaenga lo mai tau atu o le lanu mumu lunga o tātou whaafanua o lo tū mau pele pisi mai na le vaenga le nā lea sa whaalawilo atu le tātou whaalawilave tau ta'awale I le anga ia tule nai te ara du South ia ma le anga ia tulunga le tātou State Highway se fulu ma le ono le anga ia tulu tātou au wala lau papa le nai feo lolo fo o I le nei taimi o le tae au am ta'avale tau tuana le saunga le mu ma ia lava le on sa ilunga le au wala wa 5 minute u te ai le fitu Radio Samoa tasilima I batolu amu Radio Samoa. Tasilima I batolu amu. Malo whaftaina tino lau mai mō malawa whonga le nei teimi o le tai au le painga la tamai le nei tala o le tau tātua amata mai Samoa wawa I atua le mana I le langi le mau tau Samoa nei teimi o le tai au te ala valu luas futasi o le mawhana le e Samoa e le nei painga o le tai au winga o le tau Samoa le nei asunga fua o la fasolo ina langi le leile tau e awa hoa nisu taimi e se makanani se vaenga o Samoa pa oi timo e mwhaina o le tolu se fulu anga le tolu se futasi degrees Celsius mo runga nal pepela le e Samoa I le amatanga nei vai aso lua se fulu ma lima I lona mau lalo ya e lo to mau fo on taru so tai foi lea
Ina sui o le tātou Radio Samoa i pia pana masani asong fō vai aste tasi. Whalau te reni sa mero tupu i Samoa na mtanga nei vai aso, ia mama e le tūlanga lata mai, whamamonga la mai tau, a o whamamonga online, o na whaina maa wale tātou pukalame. Ne whaitai o fau panga o malawa le tātou pukalame, nonga Facebook, mari YouTube, o Radio Samoa, whapena whaine FM 106.1 Samoa. Ma lo se whamaria, ele, ne whaitai o fau, se mai le talo tau tono New Zealand, whatalo whale maro le tunu, so se vainga motu i saute, o tata mafuta le nei tai aus fulono malunga na malulu Westport na fasoro na awa langi de nei tau le sos futolu malunga na malulu i Wanaka puawa tai au awa fo de nei aso futolu malunga na malulu i Timaru fasoro na puawa langi de nei tau le so fulono malunga na malulu Queenstown na matena na awa le nei aso o marua puawa awa langi de nei tau futolu malunga na malulu langi de nei tau Nelson fasoro langi de nei foi kai Cora Ed me ka ko awa pa utimo ni so time is futolu marunga maru lu Greymouth awa pa utimo is fulono marunga maru le so teno ba ngona Alexandra puawa tao awa fo ni so time is futolu marunga maru lu Blenheim lang de le tau le so futolu marunga maru lu Dunedin awa puawa fo ni so time ma ne aso atos futolu marunga maru lu male ayo kana stete maru lavo se form ria nei tao Wala pasora na puawa le tao langi de le fo le tau se fara marunga de maruru fa mawina mo kana stete ne yaso ile motu matu le pi to lava lunga motu matu kai taia spuriva marunga ma lu le ele so ma tele na awa pa una wanga mama ni so time le so fa taro fa maru le tino o le la mo Wellington good morning ma tele na awa tau le so yang maria ba se pidi mai matu spuriva marunga ma lu Te roi se vai ngai whanga rei, awa pa o timus fu maru marunga na maru lu fa mawina. Fa solo lang de le tau ranga. Ma tele ina lang de le fo le tau po le som, ma nei lang de le o roto ruas fu fa marunga na maru lu na ia so pamas de nov lang de le tau. Fu lona marunga na maru lu le so ni Plymouth lang de le tau. Fu lona marunga na maru lu nei pia. Awa lang de le tau fu fitu marunga na maru lu fa mawina mo nei fo yaso fa solo ina puawa ma awa lang de le tau Masterton. Spulora marunga na marulu lang de le tau de Vin pasoro fo ina awa lang de le tau Hastings for lima marunga na marulu Gisborne awa pa timo lang de le fo i tau de sos for lima marunga na marulu ma kiri ro Hamilton lang de le tau mo tau de so yang i mari ma savidi mai sauti sai spulora marunga na marulu fa mawina mo kiri ro e le nei fo i asonga fua Tama ki makaura wa kilani no fanga fasa longa Radio Samoa se furo le marulu le ai pong sa fo le mar malama au kilang ka fefe. Se furo valu malunga le marulu fa mawina mo au kilani le soilang de le tau. Awa ni so time le tau nei tai au pe au lia. Awa lang de le tau mo tele bainga au kilani se fitu ka marulu le titi tai au se fitu lona mawulunga. O le bainga yon tuatu la so lulu. Fa solo ina awa fo lang de le tau. Awa lang de le stoffi. Awa lang de le sporele. Awa fo lang leila stonai as mon muri lo o me la sa ai pa ulo matim mangai ya de lei ya ole tulanga na yai mabonga o manala vai tau tu na mai ile nei fo i taimi ole tai au la tunu ala lampa pa au ni so vai ngor kilope mana to mori le tau mo tau le nei so fo ta tu o lia iva mala afalo wata nei le tu la fitu to boy with samo male tar po kala be maru le tai ala matanga nei vai aso mat fa mo mori fa ngor vai aso ya le lei ma ska ko i manga ia ma tel tato waso fu io ka ko ko de fo ya mo ia o manga ia fon kai ala ko wa ana ia fa se toast ia fa mama fo ia wa le ngam ki ngo ala va fo i makwa e plaza anga fia sawa ia singa toast ma se fa i pula ia ai nga manga ia fo ila Singapore si fo ile ia wa makwa i manga ia le nga mama nice ya ole Mahenga na matel tatu was a fo to ole le ale mo so longa le fo ile fa nga wenga la to ya ma tu fai nei matu o su po fo ye te pena nei fa na la onga ko le mo ma fa se ti ma nei mo fa na o le ola onga nei fo yaso ana ya sole ya ba ko la o sokale au kilangi on mo kwa mo ka ki ya la o sokale au kilangi sole champingi la o sokale au kilangi sole le Auckland FC champingi ma il final nga fa i Go Media i Mount Smart mga kia so ada la wa ko fa eva de li por champinha kama ya nga fia ile ku mama inga fo ya
Le oi le loko ai olo ai oi makua I whaai longa le lei. Ia mana ia fo isia tau mawhainga foi. Ma ua manga ia fo ila ka makamaka kua a. Ia wanga pe lava o la kapie kele nga mafuli ele makamakanga pe ao. A ole mana ia la ole mata matatu fo ile ele weekend ile fa ile taimi fo ile ta alonga le. A le ai ele ku mama inga fo ia au kilangi nga ia ku kapua ile au soka. E lo le au le Auckland FC pe afto a lua ia tau sanga kalunga in le kamasanga le A-League kamasanga le ia wanga sa ile au Wellington Phoenix le sa final lanto au tene tau sanga nei le monu au le van kan fai mai le Phoenix le au Wellington Phoenix e kau sanga babai e so le anga ngofia le Auckland FC ko manga ia la ko kalunga ka fai last year al kau sanga la ngi o champingi ka maso sa la pasing mana ya le le ala ko sa o weekend mo al ngi lo le fi makapaken kado ai ele kere kado o makamaka o ka kau fanga o super rugby la ko yo paso no mo pele ki mo skalo ya ke mana ya wale ko kasi le round le toine ya ngai lo au le la aswe ina ya finals ole super rugby ya ai mana ia lava fo ia nai talonga fo isa mata ia ile weekend pe na mavai tsunele ia wa pe ia la o le sita alonga le sa kuli maka ia lava talonga le Val Crusaders and Chiefs yes ia ai wi lava la ia wa malolo stato sifi ile la talonga ile tolsu wono le Crusaders ole Waratahs man la talonga ma Brumbies e lusu tasi Brumbies as full fire Waratahs ole sita alonga le Vale Hurricanes ia ma Highlanders mai ta watu fa lima le Hurricanes ia lusu Valu Highlanders Moana Pacifica la talonga ma le Reds tolu ia le Reds ia tolu tasi Moana Pacifica Force and Fijian Drua suiva le Force ai se fulu lima ia le Fijian Drua kiki aso le malo le Moana ile the Reds ai koi mi nguki ang ko iso le ai mana sa on sa nga ngaman talonga mua le lu for ma ka Crusaders mane marsifia ada banjo foi na matanga le kamersa den ka ngoi for ska wa makso so o malo le arsifi so foi inga ale Crusaders saulo mar facility from my lo facility len ka ngoi ska or ka sanga ngai arsifi e champing ai ia pore pe mafai le Crusaders on ko foi mai ele so foi inga denga ia or kari la facility ngai dua le ko kari foi lo vale fai ngai okay fai aku ya wale la ko kasi le roundless on le weekend ia no mautu lo le au ia la champing wa but so far in detail to letter foi le ne ole aku mawa ia points ala kwa tu gura le Hurricanes coming ala lead la ku lua le sifi Kako blues la ko sa ola ko ai nga pa iwe be karsiere i or fale pa ile nga kapungi mai block kakali ako mai foi o fale ko ngul pai le ngala ya le ku fa ya le Crusaders wa sa Crusaders le sa wa ya tulanga lima ya le Brumbies I think yes kulanga lima le Brumbies tulanga ono le Reds fitu so top 6 nga wa pe altero to sanga nei o top 6 e piki e pe ala e au lua le laki mai le fitu male vale le e a foi e sa lunga mo quarter final le la wa le fiku le Waratahs a Valu Force mana so le a fina mai au ia Australia mana ia bo ia wa o malole round le la so nei le fa on vas ka ko manginga mai le table po ile le fe lo ai ho champing ya olanga o ka ko wa so le ke longa highlights le Warriors ngo maka kai mo le news so le es la le Warriors le lo so ya o me ma ko le ka ri ko kai o le ka ri ko le Warriors le lo so maka o ki so ai so nga fa ya si au la ile mo se ma le wa fa ba le kala ko fa ba le kuku kala ko ye Dole. Okay, ba ko le au mo le fa le ko au ska le ngele ka mo sanga le NRL. Ala au le kala ko nga le me ka usanga mo ba sha ko le do pro mo ku pro ka usanga le kala. Ya afuna nga ku va ru le Warriors fa ngol va so. Io lo ma ko e wale susu sa.
sao mà này đang ba đồ đấy bỏ sao iyo mà nãy nay trả luôn ngay em mới sẽ phải phải aku foi le angai oi fa foto trả luôn ngay le Warriors ia esele mata ina foi le ia ale tu langa foi lo manga ia au kapua ia mako au sole la ki nganga aku foi o ai mako ale le ia a fola ia tolu se fulu le Warriors ile se fulu le kala mako ai uma feula le kala ko feula afia kala ko o quale vela afia le barulho mana ia ia telefona está longa lá safanga solo ia ole ta longa le va le Raiders and Dolphins e los fulu valu ai le Raiders na malo le Dolphins fulu ono Bulldogs se fasu luala to ai ole Storm se fulu valu Sea Eagles e los fulu ono la to ai Titans se fulu male valu Cowboys fast fulu ono ia le la piki e se fulu valu la to ai ta longa na le tato NRL sa fata no inga ile wiki o te lo le mana ia le leader le Panthers tu longa le Warriors pe ala te lo talo mana ia na fa on fa songi le la pingi na kasi mare lua o ia le Warriors o ia skadi sorry ma ia sorry ia alfa on fa son le to fitu ia mo pa wanga ka longa pe ka ke fia kamakai ai ma sa awa king yang yusi yes ele nga kan kele nga ia lo sa mo lai ai mangi ngwa fo ia e champigni ia le ba ngai ja, le so tele na ta longa sa fanga solo fa kon fas. Yes. O ti lo ta longa liki au ia la ke kamiki I Waikato. Ka fi uma il fa un vai aso. Ora ma fuanga. O pisa. O pisa au ia ma ko ba au mai mo. E ta longa fa nas ko ngai. Fa ro mar fa un yungi liki a Waikato. Ka fi uma ka lo mo nen ko fa yanga fi. Ko ka pungi uma. Ele ko e mga ambiere la kapiyong iliki ai ko ka tolo ka la fu ko te taui mai so okay fa ya ko ri o e maka di ma support ka ma kira ko fusuri o mala eri Waikato Junior Rugby League wa ma le tau tinga ta mai tima fa ya o ngan ko le le ka mai kile vai aso a tolo le fam na tule mo tato fo ye maka e ma se nai ma tu fo ye o mata ina ia mauti noa au le fa ale ngai na ta longa ta mai ti ona o lato ia wa le nga le vai aso ko le lengi ngai ka maiki male nau ta inga foi ia ai a wakula I le vaenga lea I hopu sports park in Ngaruahia e safa tonu ina ia ta alonga ia peitai ia o tulanga na o ia onga wa se wa vesi fo ka ko au mai moa ke ofo Nesi na talo sa fanga solo fa ngor vai solo to Radio Samoa ina o to se fulu le os fulu ban mal afo te ne tu life wow fa pe ka ri kai ka le vadu ri fa ke le ma lo se vo ri le ta wai no pese wai no ka mai ki mo rin kong
teine Samoa ya mala mala male taina le sua le palua vama le sula tonga ya manatua o tupula ngatala voine ya so semana o faali ali malu ai tile fa Samoa wana ole nanu fa mole mole so te filo malu Talafalava, I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is a true story about an American president you've probably never heard of. In March 1849, President James Polk was just finishing his term as the U.S. president, and the newly elected president, Zachary Taylor, was scheduled to start his term on March 4th. But March 4th, 1849 was a Sunday, and Zachary Taylor was a very religious man, so he refused to take his oath of office on a Sunday. But according to the U.S. Constitution, President Polk could not remain in office even one day longer than his 4-year term. So who would be president for that one day? Well, the U.S. Constitution instructed that the head of the Senate would temporarily be president until the new president could take office. The head of the Senate at that time was David Atchison. So, for just those 24 hours, from noon March 4th until noon March 5th, 1849, David Atchison was the legal president of the United States, and the American president you've probably never heard of. But that's not the end of the story. You see, President Polk's last week in office was a very busy one. Senator David Atchison did not miss one day of work. Neither did he miss all the farewell celebrations and parties for President Polk. So when Senator Atchison finally went to sleep late on Saturday night, March 3rd, he was so completely tired, he told his landlady not to wake him up for any reason at all. So she faithfully followed his instructions not to wake him up, not even in time for him to publicly take office as the president. In fact, Senator Atchison was so tired, he slept all day Sunday and on through noon Monday, March 5th. David Atchison, President of the United States, actually slept through his entire term of office. Quite amazing, eh? But you know, some of us can almost sleep through our life. Not physically, of course, but we can sort of sleepwalk through life by just going through the motions of surviving from one day to the next, even though we each are made to make a difference in the world. So today, why not ask Jesus to daily take control of your life? He'll give you purpose and power, so you won't have to sleepwalk through one more day of your life. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ibatolu, amo. Lua se fulu no mal afala wa channel tula fitu ya matanga fa nei mai so ngal man fa se mai le fionga le alo le ile suel tata Radio Samoa pia tatu tata no fo ile ne yaso fu la walunga le vinga le tual nei fo tai fo lo fionga la lo li ma lo le soi fo manuia ya soi fo manuia le fionga tu sala va ne swafa ia fa pe fo ile fa malo le sunga le o so ani malo le usu.
malo se fo manuia fa malo fa tail fa malo se mal ta to ngar wenga amatanga ni verso ta tu yai ta tu mata le mata watu so san mai malo Australia e mo tanga wenga leo ngama Te loa o Australia me New Zealand ia malo ia fai pa anga matata de nadi malo si so ni le wa nga tanga wenga leo e wa si le fia po Tato, nan tanga runga leo le skako ba una nga voile famigeri e fita e peo isi tuno e peo na paula tanga runga le e fai mato ainga so se tu langa e le pui nga i le tu la fono mal fa malo si o tu la fono e mal pui nga malu o tato tua oi te lo foi na le ma foi na tele ia so ni po Australia ma Lucila e ave i le mtanga runga leo le la i le so ni le wale te pena mtanga runga le from the twin or tatu tutotas ale ta wala o le tio ia fe mo me po radio so ia pe di wale e ta wa foi le wa ia o te ia pa tu pro ia tatu pe ta wa fai telefone maruano ano so tu la fono ese Taua la ya so yo de fua. Ole maua so taina le fa nga ia ile ki o fa ia. Ole te baba ia tu ia ile taua le so ni da Australia. Ale ole Australia. Lo se la wafe. Lo se la wafe tala samo. Wow. Por lo vina ile ta un fiel so son. Ai te lo ata si le o me foi ngal beno taua le wa maua malu malo ia wa foi fati no ngol la tu ngalo ile ngata la ta tu totas. Ia o so umalawe fatino ngalo ngale ole Matawina fo ile nei taimi tape na ngatu fo imalanga ia tu tato tu tasi ole o ye ni si wa failo atu fo ile ila tau fo yo etale ni ele musika ole anga ia tu le fo taimi fala utele la ofionga Ia e pe tu langa na baba ia fo no open fight langi tape na fo ni so por kala me bueno tato fu tato tu tasi de lava eso fo Ia, o e conceti te foi la un mol falo malo. Le te va ia tu foi ia to ila to de fa la vino mai e fa fia. Ia sta si vo te mali lo la to tu mo we lo ngai foi sa mo. Il tale no musica. O le fionga ia fa na Jerome Craig. E wa te mali foi mo na inga la fa mo tu America. Ia te lo la le ava no le conceti le amanga mai foi Kama popo malango lango i tatu po kalama tutotas. Ia msi to fa fo vo tatu tunu si po ngamali o le pionga ya panana. Wa le tau fa ilo ina le tale le vo mali wa. Te le tu sanga o tu tu ma o na ge. Ile to mai to musika. Ai a to no na malanga mai malis fo i fa fo tale ni fo i musika fa o po nei. E fa fia. Ia msi vo tatu tanga te nei o le tale ni el musica le la de los concerti le wae ya va tu pia todo por el concerti sa wala son fuerte o le solo ele dice tutto mai mo fu mo tanga te lu mo le fa lo malo le ile fo ngam manole na e sa no mata walta tu tasi amonia o le usa unia tu mo le fa o le ba sa mara tanga na pa sa fo le Kala mai kai mia fo ia le sa e sa no mai nei va sur kilo le modi. Ora kono le si me sa kele ya sola sa kele nga ia o nga e ku ye. Ka kia o le bodi para kono. O ko bogi kono le vai kai pe. E ia la sono Camilo ko inga marketing funga le o vai o le ku mai kolori u mi foi Okay. La fata wai ele totele ai sa o ia oi. E oro temine wa matana anga ia tu le tutotas. Ya, atato marketile na mure sa sabalalo. Ngala. E que la cuida va sonia va sole si scapu. Ko. Wala o mai tolo. E me ngai lo foi sa to tele tato tunu sa atina ina foi le la auto fato anga le tolo. La o mai tolo ya ficou ima sa o fo acamot. Ia mu fa solo a ko mai ba ke ki pe palo pa. E wa me ana sa va ia na so scapu. Wale tu va ia la le color ni kai. O tele ai na va io le mo ya lo veto i voi si singa fu amale. Mal fu ta mori le mai sa va ile wa fa ta solo ho taula. Au te lo ia o le pe palo pa. Ya
se ka vai pe palopa pe la mo ko pe palopa o kere ku le me ka me ki pe papinga ki sa inga ye pa ka palolo da kada va ko fo igual o ko il fo lo le franki ke la ku o yo pina ti fo ye mo fa o ko se la popina e a pinga ki e ku le sa ku le so lo ngai pinga ki ko ha pinga ki ngai ai ngai nei e o ma fa la pe a matua ia vi fo lo fa pa tu lo ia vero le tu pe pa e fa ta e ma ia mo ia ia ai ka ko pinga ki wo le o mia ko u pa bo le i fa ku ia ala e mo ngai ku pe ngai ka e al mena le mo nei o re ko vai pe pa so ia so se kuri mangu al marketing se varia koyoso erka me kiki male fa ka pe palopa ya a so ngas fu sengir pe palopa al ko longo pe palopa pe ko mo mo salo po bari makala pe palopa asa malo va tai va to la bro fa ilo la tino ya ta pe nga mo ta ro ta la mai sa mo pe ta fa mo ne ngam lo ma ole wa sa uli so se yetelo yelo ta tu tu fa longo la to you peli auro ia pole limas fu to sanga ta si de fa la tonga ta u fo ta tu tu la to le e fina fina ma tu la me ta tu la fono o lu mal fam sinonga ole o fa ilo mai le su e stanga ta fina lu nga mai fa fo sanga lu fa la tonga vol ne yo le si mangal pas speaker prep ngona su ina le fa la tonga le fo spa unga fa mutaro ne to nga lu wa tadia el fam silonga fai tu malo le fa pe o por kalame le moto biina ai le watu ia inga fo ia fa ton wai le to e fa wa wino na fo tu lo mai mo ina per tatu tu lu pe te fai lan o le mo fa mo fai ngol vai aso e a fe tatu tu nu le tu pu fo le mano tonga ilona tulanga o yo fa o university o Pacifica ia o le fio mai e te wa au foi matalia fa ilo nga po yo le fa unga o le la University of Pacific o tatu tino o tatu malo a maulunga na le vai a so le a fel tatu tino no fa mo fa unga na to foi o man wil tam fai fa lo telefone te matania tatu ta o le tāna o le malu i New Zealand, tāna i vai Samoa hana whalau te lea tānu tala mana whafonga i le tano. Ia, le lei, o nā se tāna lawa i tau le amtanga le nei, vai asa mana ngātu le tātu sisi ngā fo, o nā vai asa fo? O le olo i whau tuanga o timunga ma mawha o whamanu sia mo tātu tunu atoa. Ai o wingo le tau o au sa video fo lolo le malo si o tua loa, o lo whapena no ufitia pēlu tātu tunu, pe tai o le fitea ingo sa video ma timunga le anga i mai matu i lungo le tunu. Rea au mai ai au matimu e fi ai Samoa. E vai ngai le tau ia uponu ma savai le so e awo i nisi o temi matimu te unu wafa solo ai ma mafa ai papu ia fa pea wila ma fai tili. Tala leo le tau le nia sangu fua muli o le masino me. Ma alo fafte tele lo fianga le alo ni ito tō malitātu ngā luenga nei tai au manu ia fai mamata lewa yasu? Ia manu ia fo i nam tanga le wai asta wai ma te usala. Fafte lava, le fianga ngalman mana tō mana wāo tanga vai tipi o tanga vai sui o tātu Radio Samoa e pia. Whalau tele ina nei mea nalo tupu i Samoa. Nau batu tāru headlines whalau tele ana tala mai Samoa pēr tala walu e le tai au. Nei le tō mora Radio Samoa nei tai au fau. Tāru whamurianga os whanau ana nei wha asanga fua. Whamnea ngā aso whanau o le aso luas fulima nei o mea o tātou au lia. Ia, o le kua ia oe awa lewana matalo le telefoni tolu fitu tasi li mai matolo. Whapena fwoi mali tātou i meli. On air at radiosamoa.co.nz. Alo avano fo tātou Facebook, mari YouTube o Radio Samoa. Alo vai atolo i nei tā whamnea ngā Facebook le nei tā ea angaman mana. O le tātou whamanianga o lo iai mai a leanga uputamuli.
Whamani atu le aso soifua o le fionga i a taula papa ta whawhao papali ai maise fo'isi o grandson o Cameron Jr. Tomuli. O le vi inge fo'ipe le tua soifua ona o lona alo whawhaasoa wa ulia manuia mai ai lua aso soifua i le nei aso. O le tatalo, ia lofa le tua matoi whaopopunisi aso se tele o lua soifua. Ia maua le soifua maloloina a wā tiute o whea ngai tutonu ainga nuu ai maise le atua malona fina ngalo. Mani e tele fo'i lo whea ngai ai maua onga Cameron Jr. Tomuli a lofa tele atu mo o tau uma i Perth. Mani e tele o luasa soifua. Nā tō telefoni whamon mo le a ngan mana nei tai au tong sia maro soifua. Ia, malole soifua manuia. Vai, loa sa se luan nei tai au mata ngofie, toa whai mai fwoi whanua nei. Ia ai o whamanianga nei, mo le as whanau sa mātou ka māpeleina ia na uatasi, i o soa whaili. Ia o le vi inga mali whaftai fwoi le tua, o na wamwhai e oe ta maa, o na ulia mai ia lo fitus polo tau sanga le nei, tau te saafi whatasi ai, ma le au na le toa, whai salamo tā vita o lo whapea lo wangangai, ia whamanu atu ia Iova, o mea mafo i tonu ia teau, whamanu i loni suafu pa ia, lo wangangai ia whamanu atu ia Iova, au mafo i nei ngalo se me tasi, o ana mea alofa, Momoonga ma alofaanga mo ta mai le oma o le mātou te talo ina ia alofangia le tua ia sanga whai pēr ma alosi la le tino ia ai sinsili ai la le anganga ia o alofaanga mai i mātou o malava ai miti ma le whanau ia ai papea foi ia au nei o tonsia le lunga telefoni ia manua nua ia ma le whanau whamania tele le tua I lo soifua nei ai tawai mo lo avanoa mani o fai nei aso tai tong sia mo le fo le nei tai o fo tana fa mo ana ia soifua mani lo sunga lawa o malo so ata ni tai au ia wa long time ma lo le usu fa tai tawai mo le avanoa ai o lo fa anga mo le fatur fe se aui melpone ya nelisa o nei wa ato I luna lima suta sanga ia o na fina ato ili lima tau sango o le whaise au. Ia a o lai sa mua sai le fono ai o lo wha anga mo o ene lisa. Ia maua pelo soifua mania wala wale kau tua ino ngā luenga. Ia tupu maola ni anganga wate au. Ai o lo wha anga e watu nei le tinao o le whaise au ni sila ia mai ane se mantavita mas whanau. Lo wha mai fo I e whaise au sa moi fala lupo ya ko sistema ia alofa anga mo o ile uma alofa ngile tu ya to fa poponisia tele mo so fu manuia ia fa ese au manga wen ia alofa anga na fa tai tele lava ta vai malo so ta molne mole avanoa ia manuia se au nga ngania so tai na mani fo nei tai o fo pe e lista fa mani ngale no Facebook Whamanianga mai a tofi nofo nua tani Uninasa tongisia Dennis. O alofaanga ma whamanianga le aso soifua le susunga le toea ina po le tama ia anawatasi whetawa ai ili. Salamo I vasumalua for iposulua ile se fulufa. The righteous flourish like the palm tree and grow like a cedar in Lebanon. They still bear fruit in old age. They are ever full of sap and green. Vi ia mawhaafetai le atua e lana tausinga ia te oele tama. Whaafetai nei tausanga I tele wa e au lia mai. Fitu se fulu tausanga e le o se fuainu mera lai titi. Ai whaafetai le atua I le ola male malosi o loo e maua pea mai a te ia. Ia whaamanu ia tele le atua ia te oe a wale whea ngai matiu te tutonu lana e ka le sia a inga manuu. Ia manu ia tele lo fitu se fulu tausanga o lo whaanga mai a tongi sia manua ma le whanau mai Clover Park.
Whapea ainga malava mai Samoa au Setalia. Whapea New Zealand nei. Happy 70th birthday and God bless. Tara family ko mana le tai ko sia ki kasia ka ko emaili le se emaili telefoni malunga le tara Facebook ma YouTube eles family nga tasilo titilo antu le su malta YouTube family molea alban mana Whaamanuianga o le asasoifua o le tina o le whanau ia whaalua pio. O nei ua atoailo na 5 tausanga. Alo whaangana mai le whanau. Laki, Lesina, Malia and grandkids. Malava ai sile alo whaanga o le tama ia Sipiliano Pio. O le whaamanuianga lana mai a Sipiliano Pio lima o olu. Ya le le tara family ko mana le pe pisi mai foi la so suli mo la ko ka ile atino famna tu was fu as fana ne ya so bi ele lo fole tu fa mo dia tu pulenga mana fanga bega radio samo mal tara po kala me maro le ta pesele mo to nga mas barbecue mas party happy birthday yeah so es fulfitu la mano le solo muli ia tata Uvala au maile ali ia te au O te tulai O te alu Ele to e fefe ile pogisa Ua o malosi ilo na mana Ile amio tonu Male talita Ole fa atua Ole pelu Ole upumoni O te tauai Ia souma Taule taualelei Hey!
tolu a mo. Radio Samoa. Aftalale faisi bisi mai o tātou I lunga le Upper Harbour Highway, State Highway Sifuna Valu, on the westbound and eastbound, a ngai atu I Albany, ma tātou interchange, mai so o tātou links le, a ngai nei lunga o le tātou State Highway 1, I le taimile nei a ngai mai ngai Greenhithe, Hobsonville, ia, ma le a ngai nei fo I lunga le tātou State Highway suma le ono, o lo o whaia sipisi o le vaenga le na o le awala, northern I le taimile nei city bound, o lo o mai tau atu foi, faisi pisi o tātou le na ua iai. Southbound, mai Silverdale anga iane o Rewa, Dairy Flat o Teha Valley Constellation, ia o leo lo mai tau atu taimile nei faisi pisi mai o tātou. Mai se foila o Nera Road anga iane lunga o tātou a wala lau papa on the city bound I le taimile nei faisi pisi. Northern model, northwestern o lo mai tau atu foi, faisi mamafa le traffic mai le eastbound anga iatu I le taulanga, mai I ngai Westgate, Lincoln Road, ia e whapena fo ile mai tawatu te Aratu, Royal Road, Patiki Road, o vaenga ia o le ua whaia si tele ina pisi le taimile nei mo tātou. Southern Motorway o lo mai tawatu, tu mau le pisi le vau taknini anga iatu I Papkura, Manu Rewa, Leisio vaenga Redoubt Road fo lo mai tawatu I nei saute o lo whai lava fo I si pisi I le taimile nei. O Tara, Highbrook, whapena fo ile mai tawatu I Mount Wellington, whai CPC Penrose and Ellerslie, ia maleanga ia tulale nai Green Lane and Newmarket te taimine nei BC lava fo I mō tātou. Lungo le Southwestern Motorway, mai tawatu mangele maleanga iane I le malai vaalele, whai fo I sipisi a maise leanga I mai nei manukau le taimile nei. Hillsborough and Mount Roscoe Links, o lo whai sipisi I le nei fo I taimi. Cavendish Drive le fo I mai tawatu, whai sipisi mai le taimile nei, whapena Lambie Drive. Puinui Road, o lo whai sipisi a tātou interchange le na I le nei fo I taimi o le tai au tavale, o le whautuanga mo oi e tautua nā lawalo on sai, mai e whautau tai lungo le ala tele uto iwa minuto on tā leo le valu. Radio Samoa. Taslima e watolu amo. Samoa, on sale now at Qantas. Fly direct from Auckland to Apia and reconnect with your loved ones for less. Book now at qantas.com or with your preferred travel agent. Hurry, sail in Sunday, April 26. Terms and conditions apply. Ua ova maleono sfulu tau sanga le tau tua le Christian Savings. O le au nanga soso ani le ngaluenga le atua. E ala I le langolanguina o le fausi o wha le tapuai, o mautau wha whianga inga, wha apea le wha atau, to e whaafau o mautau ngā luenga. Whafsota I mai le emaili info@christiansavings.co.nz, po le telefoni o iwa 5valulua o tolfitu, o iwa 5valulua o tolfitu. Tātou ngā lulue whaatasi, e whaalau tele le malo le atua, e hiaia ia inga whaapitoa. Au kilani I saute, o sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau whale tāwale wha moe moina. I tele tāwale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se tāwale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asies fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le ovalu se lau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwale. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausaga tautua ma o restaurant fo I mo le waina o lo mota, falsam fatfainga luenga, fa peli pe ino vaivela ma o ngaumu. Falau mai lo waleni o amos electrical I le olua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, olua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. So fitu miro tolo talo le tula valo tala mai Samoa pe tala valu le tai o nei fa malo matua ka lo fae malo na sa te pena nei tamai tila matanga fo nei vai haso ka ko yi fa malo sia le fa ngo via vo la po nei matua la to ya malo le anga I ma ko le fu fa ko Ka fa le weekend au lai ki au le song fola onga o ka o fiu nei matua tau ala
Ya pe wa songa fu tele na su e se vai o ka mai kima ya wa foi nga ku ala ona sfali kongi lo le kongi foi la le fa ko su ala songa fu ai le ya na isi matu se manga fa ngafa mo na matu ta pena ma tu ala ona sfali le ya san ya fine ku o se vai ku le ya o se vai e o vola la songa fu e alu sa o le melan ku o se vai lai bo ye mai bon manga fa ma plan le foi ya wa le fa pela kongi das fa le nga o mai lo la o ngai ko foi da so fa la ya ola ka ika foi nga pese ola ki la fa nga ya so sa ola so sa o le pola so sa ka penga o fua o nga va ai la kwa o nga ka mai kiki ma fa ma ku o me o nga nga nge manga la ka mai kiki o nge kai au sa ya le fa talo foi ave Texas ma ave upa nei tai au fo ai ni si tai mi e pepe loi tanga te foi matua ia la tau nei ia la tunga venga lo fai ai o ala na fai so enga le ia leo e mo fo ola ya wala nga pe te lo ya fa ina na isi am ta vale o tua i pepe lo ya mi sa vanga nyu ka mai kai te lo mena tu pu Queenstown lo tu ti lo tu ku ia se esta mai ta ya mana tu ole town ole au ka fa fau ya ole mai tai la le lusu lima hona tau sanga ole sa ngai fo ye failanga holiday ia ma failonga le anniversary i Queenstown fa ngai na la ta vale o i Queenstown so ole upa le awala fa ngofia mo ka ko awal ma ka nga kala parking for ia but ole tulanga na ia faila se tu inga fo ile fa pe wa ia se tulanga na assault inga ia esi ave upa but e fa fetai ona ole ala fo inga kula ile ave upa la to ia ma fa matala a to tulang e ola fo ise tala e fa ia tu polan e ia fo ile le avainga ole o so e fo ile ma sei ia mata mo fai but ole me fa fetai ila ole ala fo inga umalele ia le so inga ia ele o fa ina fo ile ia se tulanga fa maonia se solinga tula fono asi ave upa fa tai fo lokelo ave upa la to ia wale na o lava I Manukau District Court fa tino uma lava tulanga mole tula fono ia ai fa tai o la lava nai umanuia fo ia le tamu vai ave upa la to ya fa tala fa tuai ave upa uma lava ma am Texas later how o ia vai ia te tau ele ngata le alu e po ele upa ai fo ia te tau la upa la to ele fa pela e popoko nga fa nga ai vale ngi ya kango ye kia ma ko ka ul se lo vai avoi le wala nga e manai awani o tanto no fo wa ia tu inga se fo le mo ia lu amala ko pe alu ku pel fam singo ya ko reward as temul muliane fo le ai ngi ko ila bongo pe lo la pelo ia ko inga na fai kam fai ka fa mangi fit mol pe pe awal su coupe na yo pole ka su la coupe vai awal pe pelo ko nga fa malo skingo fa mol ale la se coupe alo upa sa vali la gala al benga le fa malo skingo ya nga le malo sa vali mai alo fa malo skingo so taro tala ba sa bola tanga dei ba su ka ko yo pangi yamar sa vali bale ya la
Autafa. Autafa. Luma. Sawitua. Luma. Sawitua. Bunga. 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 Yoi. Oh, ye matau. Au. Aya. Aukafa. Aukafa lesi bito. Ya. Ano kay Luma? Aya. Wow. Yay, awoy. Aya, awoy. Aya, Luma. Yo. Ano Luma. Ano nga Luma? Se sekunde. Iya, ata mandi. Ata mai sela. Malolosi, iya. Mana vai totsono. Mana vai fafo. Mana vai totsono. Mana vai fafo. Iya, malolon sai manu ya tsele le ne yaso. Soifueya. Dalo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. Awal suia ngila wa le kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amor. Radio Samoa. Bevela a. Usi mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasili mai iwa tolu amo. O te whaatalo fo ilu tātu utinu tala amata o le vāia so usi mai a le whaafonga. O le umai atu porokalame na samia i le 5 tausanga. O le whaalaptonga tu stala ma le u whaasere lau le atinu. Ai o leo whaailoa se pepa o whaamtalanga. Le sauni atu ai o se tasi o whaalaptonga, le sosaiete le alo o ia i Samoa. E whaamanatu fo i masami, le atoanga ro lato iupeli auro po le 5 tausanga. Mua whaailoa le sosaiete, o le masino o kuso le awhanga solo ai porkala me o le whaamoe moe tāua, o lo o te pena i ai. Mua iei le fuafuanga, e tasi le vāiaso le awhatino ai porkala me o fuafua. E whaanga solo mo le 5 tausanga. Mua whaailoa i se li poti o le vāiaso a toa fo ilea, o le awhatatia e se ai ngā luenga umatau whaamsinonga. Ina i awa no ai whaamsino malo ia e awai porokalame ua fuafua ina. O le whaavaina o le sosaiete alo ia i Samoa na amata whaavae, ina ua pasia le tūlafono le tausanga e awhi se lau fituono. E whaasino tonu lea li whaamalo si o tiu le tau ave o lo ia. Ma waia ia i fo ilea tūlafono ta iala, ma whaasino ala e whaatonu fo lau wai, le whaatinonga o lea to mai au au ina i lo tātou tino. Mo iluma le whaamsinonga mawalu ngā Samoa se mata ubutau whaamsinonga. Ua sua i se tangata mai fafo, le whaalaptu putonga le si o manga o le Pasifika po le Sprep, lea olo i vai 5. Masanga lue ei lea tangata ma avea o se tasi o whaatonu. O le whaamutaina o le toi ngalue o lea tangata mai Engelani i Peretania, i lea whaalaptonga whaavau malo o lo avea Samoa maona no fuanga tūtutonu. O le mafuanga lea o le tangi ala le su. Peitai o lo i eise whina unga wha le tūla fono, wa wha uru atu e whaalaptonga ua autu i le mau. E le eise malo si anga wha le tūla fono o le whaamsino ngā Samoa. E su e i lea mata upu. Ona le whaalaptonga, e iai awa noa i lalo ai e ingo tūla fono wha vau malo. E le mawhai ei o na moria i le whaamsinonga. O le su e ino o lea whinaunga wa apa i nei le whaalaptonga o le Sprep, i se tālo sanga e tāo fiei le su ino le tangi, lea e tā ua o le strike out motion, ma o le awana au i le aso valu o le masina fōu e uni, e tui nā tua i se tandia le ua tangi i lea tālo sanga. O le sanga lue le whalaptonga e ua whaamutala na au nanga, o ia fo i lea ua tangi, o mai Kali William na ua Galiva. O lana tālo sanga le fina wina i le tui nā tua le whalaptonga o le Sprep, o whaamtalanga na ia mana o mia e whaamautu ai mafuanga,
o le finaunga wha le tū la whono al wha la pitonga, tau fia le sue ino la na su, ma ua te ena le finaunga e le wha sinonga. O savaria le ono masina o tapule o nanga wha saralau I lunga o penga ta wha ilangi, le e wha ingo ino le mauto vi inga, I se wha unga le wha sinonga wha tu malo na tu ina mai, ia te se mo le tu sanga o mawai. Peita I o le safraini ua mawai na tali ai le talu sanga sui wha saralau o lea por kalame, e pena sa fina uina ne la lo ia. Ma ua toi te tala ai le wha aua o le por kalame o lo wha o ngai o penga ta wha nangi. Peita I o le ua ave e ia ia inga le wha tonunga le wha masinonga, e le wha tangaina, o le toi whai ai ni wha saralau o tau wha leanga, e a fi ai le o lo tangi. Ai le talo sanga leo e wha o ngā whiso o ta inga la vailunga o penga ta wha inangi. E whai mai ai le mori maua le o tangi a lala I New Zealand, e au noa ma le malanga mai I Samoa, o te ena ma le talia. Wha tonu ina I le wha amsinonga, le te tau na malanga mai I Samoa le o tangi. O wha tunu ngai e le wha amsinonga le aso luas furuvalu le masino Iulai. E wala awai mori maua le tangi o tau wha leanga o lo mori ai, tole a foa sai a tole a foa malona whaletua, le fionga iringa noa sawa inaya, o sui wha saralau ia, o le polokalame o le mauto vi inga wha mautu, I sini Australia. O le tasi o tālu sanga I la uolo o moria na fina wina de la loia, o le tau fia leo le wha aua wina o le wha amsinonga, I le mau e wha pea le aise malo si wha le tū la fono le wha amsinonga Samoa, e su ea I o la mo, yanga, peitai, o te ena lea tālu sanga. O le whaunga le vaso nei o le whaunga lea masani o le University o le Pasifika I Samoa, lea olo I le fua, ma o le malo whaalo lungia I le whaunga, o le tupu o le malo tonga lo ave nei ma whaao le University o le Pasifika I Saute, le fionga ina na mai stete o tupu au le ono. O le ataria ina le tupu I lona tūlanga o le whaao lea University, whailonga mawalulunga le a mawaialo ma tamawhana ua atunu o le Pasifika, e au fiai malo Samoa, I la tau o whai wina mane manuia le tau whai. O le asfraida le vaso nei e whaiai lea whaunga. Manuia ngā luenga amata le vai aso fau, soifu. Pui pui lau a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po maua fo iso walo I singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lau tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whailangi. Book myvaccine.health.nz e vave tui whai ngō fie. Mō whawhesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le puipuia na I lola tonga fitia. Whai nei lola utui ar fulu. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Talofa avita vale ile nei taimona tai au malole foi malole on sai malole sila lunga la wala ya ole taimi pisi fo la wala le wata tu yai le te ole balu ya ole taimi fo wa matana ngai nei tamai tila onga ba ia awala lo ia ba ngolo kolo sene fanau ave fa mo nei fanau mo so na fa so ina ya lo sa fa mo mole pisi lunga la wala nei taimona tai au lungo taro highway spicy polo kala titi lava le highway lua se fulu il Pasimaya Massey Road on ramp la mana el flow mai all Pasimaya tunnel solo mai one hanga afle mala ba le lua se fulu a la pisia la flow fa wa mai lua se fulu fa si polo kala Massey Road on ramp pa solo mai puini road la pisia la flow Lambi Drive polo ka au le yo le link on southbound lua se fulu southbound of State Highway 1 Lunga State Highway 1 fais poloka Pasimaya Drury ele o mai Papakura on ramp Pasimaya Papakura nga Takanini fais poloka Pasimaya Takanini flow le mai fa solo mai lava
ka koe poloka lava around Mount Wellington, Leslie Penrose, ia le State Highway 1 Citybound, nei taimi o le taiao. Tātolo malanga mai Sifal Highway sifulu ma le ono, fais poloka mai sifulu valu leo sa mai oi Green Heights, fasolo mai whenua pai, fais poloka le o mai whenua pai, pasi mai whenua pai flow le mai lai pisi ane flow, link o le sifulu ono around Royce Kate poloka, Fiololo lava Royal Road, Lincoln Road on-ramp poloka, whapena fo tera 2 on-ramp, Citybound, fasolo mai Point Chavalier Western Springs poloka, mo tātolo malanga mai Sifal Highway sifulu ma le ono, Fais poloka o malanga mai North Shore, State Highway 1, Northern Motorway Citybound, Vanga mai Sunny lava Silverdale, Otea Valley Road, fasolo mai Wairau Valley, Takapuna, North Coast, Citybound, poloka ia malanga mai North Shore ngal taulanga kilani. So lunga na la wala talafifia, le se fala blabo tu na mai leo, nei time na taia. Au tabale, to na time lava lung sai, pa ai tamaiti avil fa mo nei fa na la onga, time ko sina wala, lunga na la wala nei foi time na taia fo. Ta lofa lava, o le si ufofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Vainga lata mai nei le tala o le tau. Ina was fulu le wati adele tu la valu il baba atu Samoa lua se fulu mbale lua il mafan fana ele nei taimo le taia o lo ba ia pela winga langi le leo tau Samoa ele nei vainga o le taia e tu ma winga langi le leo le tau se banganani so vainga awa ia mani so vainga o Samoa pa o timo en faina o tolu se fulu anga tolu se tasi degrees Celsius mo runga le pevela le Samoa le nei aso fua lua se fulu ma lima I lona mawalalo ia Toi fata lofa toi nei taimo le taia pa anga o malava le ngata America Samoa fa pena fo I Samoa lunga Facebook ma YouTube ia fa pena fo il tatu wala leo FM 106.1 I Samoa ma lo lava ia le soifua maruia Tato baba ai il tulanga ile tau Australia fa mawina mo nei fo asunga fua fata lofa toi pa anga o malava tato pokala miso sa Australia ma lo lava soifua maruia ile la mo Canberra Fitolo il malulu nei vanga le taia o wingo le tau fa mo wina mo lo mo Canberra le so o le fa solo ina awa o le tau I le aso ato sfuru I bolo lunga na malu le fa mo wina mo Canberra I le nei fo yaso Melbourne good morning malo se fo mo ria sfutolo lo yai ia le malulu nei vanga o le taia o winga fa mo wina le tau mo Melbourne I le nei fo yaso fa solo na awa o el teme pa o timo Vava ia tu elangi le leifo inisio taimis furu iwan mo runga malu le efa ma wina mo Melbourne I le amatanga re neifo iwa yaso o tātu iai Fata lofa le malo le tino isini Australia malo lavor se fua manu ies furu ono O iai le malu lu le nevanga o le tai hao O le afa solo na awa oe pa o timu langi le leifo inisio taimi luas furu ono ma runga le mawhanawhana fa ma wina mo sini Australia Ia mo le aso fua Brisbane Australia se furu vanu il malu le ea le nevanga o le tai hao O winga le tau fa ma wina mo Brisbane awa oe pa o timu inisio taimi Dosu fal malunga le pevela fa mawina mo Brisbane le sol. Ile vava atu Perth Australia fa fasi marulu tele o le tai hao. Falo ile marulu le neba o le tai hao la susulu matang o file la mafan fana ile e losu tolu. I lona maulunga fa mawina mo ne foi aso fu tele na vainga Australia. Male tulanga ile tau fa mawina mo le amtanga le neba so tato via. Semal talo tau no fanga fa salanga Radio Samoa tama ki makauro au ki lani sputasi le malulu ne banga le tai wa tu fa foma ne sulma la nei taimo le tai hao o winga na tau le so le sulma tango file la se banga na le tu I ma tu o fanga paroa pa o nai wanga ma au ki lani a ia ala fa so langi le le awa ni so taimi angi maria masavidi mai sa es furban ma lunga na le malu le airport malulu fo ni yaso tai hao pa ulia Pasoro na awa olang le tau fitu tau marulu le titai au ia mo tatou le venga yon tuatu awa olang le leila so lulu pasoro na awa olang le leila stofi mala so for raile mala storaing pa utimo le saula smol molina ne masina o me Mabonga o mana ua tu ina mai la vai tau nei taimi o le tai au ina was futoru le wata adele tu live valu mo nisio le atu no o le I maua tātu tala me Samoa pe ona whasalawina nei le tai au o la painto whasalawina mo e pe tale tu live se furu male luana o le so marfitu le po ana ne o le si whaponga o tātu tala me Samoa le tala valu e le tai au na ua whafonga le tuno e tu langa o e tātu tala me Samoa te lo le tātu a ngāti basa mo muri nei o me ia Sauni atu tātua tunu e whamanatu le ono su whātau sanga tu tasi al tātua malo. Iau te lo vaenga nao whaasora na pise foia le atunu le neva yaso.
Ja, ma le fa moi ia o le sao le fa moi le tino ele tu lango ele fa na twina ole ona su fa tau sanga talo tu tasio ta tu malo ia manisina o tele o melo tu pisamo ia mo fa fo mai o lo fanga solo tamo sanga kiti fa maru watu nisina talo sanga mai se update ona le fa na mo su el ta tu radio Samoa appeal tu lango ia fa ungo talonga tamo sanga kiti la fanga solo Samoa fa longo kwa vela ka sanga la ia le ngata au malolosi mo po ia fa pena fo ia au malolosi mai mo tele sala fai ia o lo fanga solo tu le mato ia tamo sanga kiti ia o nga tu mole tu tasi o nei foi tu sanga se fulum mal fama la folo te anele tu la valu swai la mai mo la fa fonga tato ba fa sa mo am tango nei va sa fo tato o lia E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua o le talitalinga o le umusoi. O le tala e whai mai, sai le nu o whangawhau I sa vai, se tina tā waso, masana tamateine, sa iai se o nge tele I lea nu maua whainga tā na maua ni tā mafa. Na o ina liliu tanganta o le nu e eli mai le soi, ua tunu matau ma mawhai. Se tasi aso walangona ele neiti nā tā waso o le fia tā mawha. O na whapeane le isi ana tamateine sa lana nofo. Vai, o lele pa o mai le umusoi le ainga le nale. Alu si au tama e tūtū e whaasisi lai. Na alu si tene titi tūtū ai le whainga o le umusoi le ainga. Ina ua tau le umu. O na saule o le tentiti tau ilon tina o la ua tau le umu. Whapea le tina, wa ai atu a fueloa o na e toi tamo elea, alu e tūtū le leia I lava I tawhatafa le o ngā umu. Ma mata I ai a tonu e alolo whane eile ainga, au mai se soi vela mata ua. Na toi fo I atu le teinei titi, ua uma o na fuele umu, ma ua uma fo I o na a aile ainga. Fai mai na matua tangi au e wele tina, ma ua whaali lo na le fia. Ka ingoe ma kua le alo lo whangi kangaka. A o singa soi lava se kasi, se ia vange maasi au kama. Pe a fai fo ua le mga kumai I lo ufoi, lo makua ka wasu. Sunga o le wala au le lo matua. Tai atu au I le mako. O le ai o le olo matua I le umusoia le nei ainga. Na o antua I loa I le ngutu o le mako. Ma feo soia I loa malanatama. O upu e faa winga I se faa moe na fau wao po. Ai pei tai, ele I o I se taunu unga lei, pangalea. Ua leva o na tari le tantu e kalesia I lo dofi. Ai wa ai atu nā le ona o nā lau mea le nai whai. Wa tau nuu ai le upu. O le tāri talinga o le umusoi le mea ne. Ia ia manuia lau whasonga o le ne yaso. Samoa, e pele la vai si o roto.
iwa tolu amo. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get a ticket off your list before the next ad break. Tātou te mana na o malawa ia sa ole awalai whaatino ai le toi whaonga i nau ni lapisi toi whaonga. Mana tua, o tanga pepa I ila, ka tuni whangu te o ata ma laptops tuai. E le tia I nai le lapisi toi whaonga ina. Whaatino le toi whaonga ina o lapisi. Toi whaonga I le awala sao. O le nā ua iau 5. Tanga I ana I le Auckland Council Recyclable Items. Tāmaki Turuki, All Together Auckland. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata I le aso mo se tae au manuia. Tātou whaamanato le vai aso o le ngangana Samoa I le Air Vani Pacific. Whaatauso la e au lele lava. Matango fie la e lei ese. Whaapea o la tautau. I to tono le tātou whale o loa o le Air Vani Pacific. Te tala I le asunga fuanga I le asafareile. Mai le se furu I le tae anga I le ono I le afiafi. Asu to anai I le se furu I tae au anga I le wha I le afiafi. Le Air Vani Pacific. I le Auckland Airport Shopping Centre, wafsanga I tonu lava ma le whale ainga o le KFC, lata ana I le warehouse, tuatu C1, John Gota Drive, Mangele. Mom, Dad, asea e te lua pisa so oi. E whe e alu so oi ai, Mom. E wha alu ai tatou tupe. Wata le lava. Le lua misa so oi o uluma. O masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai whaafafunga fo'i. Wala aule au nanga, ale mapu maia, ili o valusulau. Lua tasi, lua. Tala no iai, paaso le mu iai. E mawai lo o lua fia. O valusulau, lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad. A whatono le tu la balu le tu tuaru re Samoa ma le porkalame malu le tae au. Le avano le whionga sa teni sa jenta tu mana basi ki a shu mo le tara porkalame mai mtanga wenga leo. So se vaenga mana biel tu tua ale mtanga wenga leo. Tasi. Ia po le tasi o lima mo le fisosani mo oi. Nei matua bori tamaiti la ongara rei tae au pes pesenga mo oi ma le Old Band. Alo
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Ave tavale malo le foe malo le sila nei taimo le tai au tala fia mai le waka ko tahi le se fala blave lungo la wala nei vai ngol tai au lo tu mau pisi hamba sala foe ya nai fa nau le onga fa mole am tavale ya tu lava I le fa tau tala le o tatu e mese nai no fanga lo ko se nai tamaiti ave fa mo tamaiti mo la tu sanga le mo fa si polo ka mai o malanga malava le lo suru a la mana yal flow mai on highway was a full mai sifa ngai mai sau tenei a felo mala vale le fais poloka man neba on tai afa wa mai was a full va Puini Road and Lambie Drive fais poloka around Rainbow's End pasi atu na flow le lei ale link o Sound Piano los fulanga Sound Piano le highway 1 nga o Mount Wellington and Ansley Penrose city bound la fais poloka man neba on tai help la flow on neba on tai help ta dolo malanga mai sifa highways full wono tu mau poloka mai pasi mai Green High thanga I whenua pai I le sefuluvalu link mai sefuluvalu West Gate fai poloka lai titi bisi ala flow mai ia se ia pa ia Point Civilian Western Springs city bound o sefulono tatono malanga mai North Shore Highway 1 Northern Motorway city bound o Tear Valley Road pasolo mai o Wairau Valley Takapuna and Esmond fai poloka le nevanga o tai North Coast as well fai poloka le nevanga o tai hau lunga na wala ile li poti la tamaila waka ko tahi ya mol fa fo mai na tino after vale mol fa na tuma sani na vale ne already Samoa ya fa penara man tu ala data jor sango de mo oil of for inal ta vale sango de mo pase se lo tona ta vale lo fa for ina mar sango de mo ta vale fe so se va wala la lo pe malanga inga ni aso o lo o io a joy se full mal fitu me do lo jor ta lo le tu la e va lo fa fo po kala me malo al tai out radio Samoa ta tu yele amatanga de va yaso la so for nei o lua suma lima ia yaso le masino meo le pa yaso for neo tatu for longo la lua fe lua fulu ma leono penino tia faula rio se no moni
Talofa o tofinga le tau tala ma eselo fia whalongo le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Warm.
Malua la boa maile puni ala vai no ua toi fitu minu tolo tora tale ole tula Eva. Malo faftaile tino ni tali amal chua tono lo mao tono vale tono fa fai nganwenga. Mai mo mai le tino lunga Facebook mari YouTube ro Samoa. Pa pena fal tantu ala leo Samoa FM 106.1. Ama takora nei yaso. Sound memo tato telefone. Sunga se yuli malau. Ya mai fa fanga mai le Eva band. Oso a epea lela. Good morning. Se filisa na timaiti no ile pongisa Ua mabae aile anufa Se filisa na timaiti no ile pongisa Ua mabae aile anufa Pese mano ai Maroi bata Wala eitan mai pano ano Ia puna ete ale alo paino tava Makusia eitan ua Ia puna ete ale alo paino tava Makusia eitan ua
Samoa og Mr. Cowboy Lenny. Far for funger med mig mor mig bær i Radio Samoa. Yeehaw! Patalo fat for tapo ngale tunu lam tangolini vai aso tala mola no futapo mai. O bola se vai lá para o tongo ngasa o mai suka winga se afianga e ele tal sangar companhia de Famek. E ave se ele fa pungo tangata no por ethnicity. O se vai anga mana mia Southia e vai lá o fa forma e mo mai suka lua por type 2 diabetes. O tangata maori ma de Pacifica e Silia tona la matia ile afia ile tu aingo mai suka lua. Ele ruafe ma de futasi sa fa ia fa unga ave ia ile fa mo. I neva ile o Southia ia. Al temene o tā pā e Famek e se tali foi tau mai o tangata i le suia leo le pūlenga whapito po le Special Authority e Southia i nei vai la au. O le suinga, o le atu i ti te whātulangane mana o mia o le matia o ala toto por cardiovascular mo i la tu e awhia le mai sukalua mai le se fululima i le se fululua pasene i le Southia i vai la au. Ai o le ave se ai foi vaenga mana o mia e whātanga i le Southia i o tangata Māori ma le Pasifika i nei vai la au. E au noa le marifate te ingo mea moni, o la matianga patino i ea la totum fatungao, i le mai suka lua. O le minister soi fō maloloina Simeon Brown, mo le minister lango soi fō maloloina David Seymour. Sa la wharia. E whaingo fie te ngatu na Southia i lato vai la au, e te tau na umiatu o na tutu mawai, i lo lato wola maloloina. O John Baker, o le te whono le whaavai o le mai suka o te aroa, po le Diabetes Foundation o te aroa, ma le fō mai whapitoa fo o le suka te whare mai Middlemore Hospital i au Kilani Sauke. O ia wharia nei, o le tārsanga o le ngonai o se toe solo muni telele toa. Ma ia longo ele por kalame le 9 to noon le to New Zealand. E na te le lope ai sa inei minista o whai ele wha i unga nga ile o wala, i lona wha uingana. E le ai se winga te tau o ia i whai ai. Wharia Baker, o le whawhita ori le whai unga, o istanga tole a Southia i nei veila, o e whawai lunga o la matianga a awhia i ala toto. Ai leo wha mauninga o le whoringa mai, o le si tio le tūlanga a awhia e whatu ngao, o tangata Māori, ma le Pasifika i suka. E lata le toa tasi ma le sifuru lua o tangata Māori a awhia le mai suka. Ai tusa ma le toa tasi ma le toa fito o tangata Pasifika. Pe a wha tusa satu i papalangi, e tusa ma le toa tasi ma le toa lua sifuru e a awhia suka. Wala batai ta o tangata o le tapa inga Musalemi, o ni usilo te ia e masi si o mianga pido sili ato ona leanga, o whainga se ona mae whaasanga i tangata Musalemi tu tonu wale luas futu sanga. O whaamata o whainga whaatu whaaralawe o si itia, whaatese aima whaatosinanga o mawhau po le radicalization, ma ne mōsa e sao sori ngā tūla whono o le ino, wa pāsi ai le tūlanga sa iai, ai le tupu mai o sa whaingo whare te talo, o le atapo inga i kalaestete, i le tausanga i wafe ma le sumariva i amati. O le teitei whono le whaavaira Societe Islami po le Federation of Islamic Association, Abdur Razak, wa i whalia,
o tā pena tā tanga te Musalemi, e wawe tā pāina se whono tanga ma le pārmia. I se tūlanga pēna i whāmatala nai, o se mele i tupu mai mua. O le whāti tele ina leo whāmatau whāsanga i whare te talo, ma tangata Musalemi le tunu atoa. Mai e tā wai, ai le i tupu mai o se whainga i Klestete, ia mate o le Rasamari Lima, o se whātulangana o whāmatau o ye nei, e leiva ai e mua. Mai e tā wai, o le te wulunga. Whāria e tai, o whāsanga i nei ni usila maritu o whātasingo mea mori o tupu mai. O le si tio whainga se ona mae runga o wala so te inga lau tele. Whātupula i o tupulanga so tūlā whono e whātosina ina mawhau whau. Whaunu whalein mai o ai tia ma me to tio whainga malo puri tū. Manga ngana o whewhewhai i la vea lea mai mea masani o le whewaiwai a yain. O whāmatala i nai e razag, i le tūlanga o ye nei o se supo o le ino o pupuna i lunga. E whai tau se lau tangata sa tau au fiele lau moi Wellington i lea nafi o se te whasanga i fōwhanga le malo, e tipina i a ngā luenga tangta whai ngā luenga a le malo. E lata i le i wafe i a ngā luenga le malo le a lusi, i le fōwhanga le malo e whātupula i ar whaonga ino o wala whāteknolosi, e ala whaonga ino o whāmatalanga whāwholinga po le AI. Mō le fia whasau i nai o le lua tisima le whāpiliona tā la. Ma se tangata whai ngā luenga le malo sa i a whaaria i le tau au fianga na nafi, o le whai tio ni ngā ruenga na malo, o le ama tau tia se a whianga eo, iai. O Briar Wyatt, e whai ngā ruenga ia i ngā whaatino po le policy, mo se mata ngā ruenga na malo. Sa e wha amatala e nei ngā ruenga na malo, o mai alamo na a whia, mai le telo tau sanga o toi whaatulangana, ma le le mautonu. Sa e longo i au te, o tangata whai ngā ruenga o wha au ngase ma le whai tau vai aso mamasina. I le ngā rurua se furuma le rua i tūla i as whai ngā ruenga, ma le tilo le numero tangata whai ngā ruenga o matua i mau i atu. Whaaria e Wyatt, o le wha wau o le whonga ma whaamatalanga e si o mea ele AI, ma le whaula la iai o ngā ruenga, o wha vaiva iai ma wha au ngase tangata whai ngā ruenga. Ma wha i ui naila na whaamatalanga ila na ta inga tū sa o minister. E na te tau le whai ngā malo o ye nei, o le tār sanga mo le tipino ngā ruenga le malo, e matau tia se o onga e o iai. O moto le Pasifika o lato whaaria lo lato ngā whai ma whainga pi o wha lato e tono o lato matanga ruenga o leo ma tiute e pēna whaaria le komasino o leo ni sila Richard Chambers. O Chambers o toi te liu mai ni New Zealand mai lana si singa i fiti mo le whono tanga mo sori ngā tūla whono whaavao malo le Pasifika le vastu luai. Le sa tu whaatia i ta i o leo minister ma pāremia. O le to wau whianga sa talano nai mea o ilo ai nei o tunu o maketi mo whala au whasaina ma le whela ua ia whasul tūla whono tangata soifua. Sa ia whaari ai, o loo iai se puru nau i tai o leo. O loo whea ngai ma whainga pio i ala tō leo sinia. Mo le talanoi nai nei whawhitau ni malea nganga maua lalo. Whaari ai Chambers, o loo lato malama, o se mea whainga tā tele initial timing, o na te ena se leo se ofa mo se vai ngātu petele, pe a fua te tonge moa, e au whainga ruenga leo Pasifika e leo le rein. Mai e tā wai o le a langalonga ine ni usire i atunu tua oi le Pasifika pe a o mai loa i whawhita o le patino, mai e leo se mea fau a e whaitung te sanga o fisosoani iain. Sa whamao ni ai e leo ni usila i o lato a wai leo no maasino suenga i leo e to se fulu ma le tasi o leo e fiti. Le sa tua i ai le a wai kulupu e whela ua ia whala au whasaina e whaamautu i au kilani. I tālonga sa lolo fiatu lau tāpoa e lau sokalia na Aukilani le Auckland FC mga alo le tālonga tele o Aukilani le Sanafi mo le samino champino le tāmarasanga le A-League le sa manu malo le Polastonai i le Malaya Ko Medium Stadium i Aukilani. E beona i loa ai le kalapo le Black Knights sa latu mo whaiona whaatau fiofi latu skoa tasi le ai. Ma manu malo i le Our Sydney FC mai sini Australia le whaalima o manu malo i le Champini. O le mata ino le manu malo le Auckland FC, o no le kalapu soka e whato alua tau sanga talo na awai li tamarasanga loka soka Australia. Ai o le o manu malo le Champini. O tamata alo sa malanga i pasi i mga ala o Queen Street, i lo ngaru tono le taulanga o Aukilani manga i atua i le whata whawha le Pridomat, ai whawheo ina le whaitu wafe mafe o ana au tāpuan. A ele nā le pau ele nā le Champini sa samina ele kalapu soka le Auckland FC i le whai ungar vaso. O le au soka lo na lua Aukilani sa manu manu o le Champini o le tāmarisanga wha professor a le Oceana i le whato i laloino South Melbourne mai Australia
I le so ngā Champini lua le tasi i Malaya Eden Park i le Sononafi. O le so ngā Champini sa whaia ini nai tula muliane taro na maea le Savali mo le Samina o le Champini le A-League e le Autelia le Auckland FC. Pe a whaawa pe le ai le toi a wai le tamarasanga le Super Rugby Pasifika ai o le nganga o le kapia le moana Pasifika e le mate. O lo talo si ala vai le au e mafuri tamasa mo matonga o lo whiwhiri e ai i le maua se la vei e pitai. O lo la tolu mana e whoringa mai e lo i stulanga le lei. Sa forfolaina le pulenga le moana Pasifika a le Pacific Medical Association pori VMA talua nei e le whaamutali o le toe a wai o le au i le tamarasanga pe a maia i tausanga nei o no le wha le tono i tūtou tupe whātamo e ain. Sa mana na ole moana Pasifika tu ole tamarasanga mani mi tamitanga i lumo na nau tāpua i to i titi sa ian Malaya North Harbour Stadium i le pora sonai pitai. Sa toe whao e se ina lama le manu malo mo atu 5 le 2 minuti o le talonga ma whai ina le Queensland Reds tosu tasil tosu fultolu. Whari ai al whai au whaururu whaaronga tana umanga o se pōre nganga o tia mo le au. O na sa iai le nganga e manu malo e whaamawai ai i ana au tāpua i whaaro toi whare pitai. Sa le mo whai na whaatinina. Ma ia tā wai o le nganga o tama e te rewa ai ei se silava mea. E ulawa o se whai unga whaanoa noa o le tala anga o le au. E lato te samina o lato whaasino manga mai lava le teime sawa wari tono na Malae. E o lava 40 minute tu ua ne Malae. Ma sa mita te lei pe a tilo iai ile mea o tupu mai le au. Whari e umanga sa sawa wari ese mo lato nganga mita. Toi tasi le tarongo toe o le moana Pasifika. Ai o iungo i stalonga le Super Rugby Pasifika Crusaders a manu le Chiefs to suoro te Lua Brumbies, manu le Waratahs tu tasi Far Highlanders, fai ina le Harrigans tu survalu i le Farima, ai manu le Western Force i le Fijian Drua, Sfriva e Sfrima. Ai sa manu le Kapiliki a le New Zealand Warriors il St. George i le Wara Dragons, i lo lato leva malai falo tu e fare le si tua vasta semana tos fu Lua i le po o le asotonai. Sabi ia le parmi Australia Anthony Albanese ia le uai whaatinonga la ora kapili ka le Chiefs a paponi kini mor flinga o tamata alo a tilo ia le ora kapili ki fau i tamata alo Ingelani. O le tausanga i wafi marun fulvalu o le a wai e toai le au le tamarasanga rika le NRL Australia. O le tamata alo whaatonton o le tosa moa marasoa kapteni al kalapo le West Tigers Jerome Luai. Ia le tamata alo no mertasi o seinia le kalapo so so nei. Ma le tamo le kalapo le Rabbiters ia Alex Johnson, le Scorsilia le talanga o le NRL. Sa whari ai Albanese, sa ia talanoina ma le pārmi o Papuri Kimi James Marape, ia se ngā yoinga marui o se ningo tamata alam tau whai fia umai i tama ua mua seinene le Chiefs. Ma ia tā wai ilona manatu, sa le talanoa aluai, e winga i le ponga i warua le Chiefs, e le otope, ai o sona sao, ma se senga o se mea, e na te whaia mo le Chiefs. Tala nā ni aso, maua o ileanga maru ma le wha. Alo, maua so asa fia. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunisations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Abui amu so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akurea fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa wa koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O feet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua korfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver mani nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa Shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia.
te sila fia wa te tala ina neile San Paul mo lunch ma dinner buffet. Ama tātu le aso lua, 5 o me, lua o lua ono. Lunch, ama tātu le afas frutasi se e pa ia le lua. Dinner, ama tamai le aso tofi mai le afa o le 5. A faila o talini au malo. O fia failonga ina fo se aso fapito. A fifio mai matala mai ao. Ivas Fuluiva Atkinson Avenue o Tahuhu. Po le wha sotai mai le lua 5 iwa, fa o. Po le olua fitu, lua o ono, iwa olua tasi. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua ma tawela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni 255 tolu o fitu. Ma me tupu ai. O le autura le upor poto nei tae hau fai tawina ma le tusi o fata oto. Lona ma tau pue 20 ma le 5. O fata oto foi nei a Solomona na si itia mai e te ngata o eskia le tupu o Utah. O le mamalo le tua, ia na ti ai mea. A o le mamalo tupu ia sue ai mea. O le lange e maualunga lea, ma le lalo lange e maulalo lea. O loto foi o tupu e le masuesueina. Ia whaatea leo tauta I le ario, o na maua I leo seipu mo le tufunga whai mea wa mea. Ia whaatea le wa meo le angai luma o le tupu, o na whaatuma wina I leo lona no whaalii I le Hamilton. Awa te whaali ria I luma o le tupu. Awa foi te tu I le mea e iaia le sili. Awa le le ona I whai atu I ate o e sawi e lunga nei. Ai le angan wha mauna loina o iluma o le liwa e maai ai. Awane e alu whata alise e whaile whinaunga. Ina nei whi mea ai oe. Pe a o lona I unga. Ina ua wha maina oe. E le lua te tua oe. Ia whaila o lua whinaunga ma le lua te tua oe. Ai awal wha ari atu le upu whalilo. Ale testangata. Nei whalu maina oe le o whalongo iai. Ona le te alea I ante oe ona taulenga ina. O le upu o whai wharatawina o moli auroia I ato ari o tongtongi whamamanu ina. O te ngata e awa I malepoto I talinga o whalongo mai. O le mama aurorea lea male asoa auro le lein. E pei o le maluru o le kiona I ona po le sile ngasa ito. E whapea le awewhi au whamaoni I e au wina oia, nā te whafoisia mai anganga o nāli. O te ngata o tautale tele I ana me fōa I awe pelo, o ao mamatangi ia, ai le isi timunga. O le whato o toa e wha ole ole I nai le taitai, ma le laulau whaiva while mu e ngā wai le iwi. Wa e maua ele meli, wa e ai wha, ia e ai wha te tau I ai, ne e ma ona tele ai, ona e pua I ai lea. Ia sea ona e aluatu I le whale o le lua te tua oi. Ne musu o ia I ante oi, ma ino I ante oi. O le tangata ua mori mawi pelo I le la te tua oi. O le ua tongi lea, ma le pelu, ma le ufana whanda e mama ai. O le nifo wa ngau ma le mai ua ma pewa, o le whatua tua le tangata me pelo I le aso vale. O leo a vesele ofu I le aso marulu I le malevine tailunga o le neteri e whapea le walangi ni siva I le loto o whanonoa.
A whai e fia ai leo waita ia te oe. Ia e whawhanga ia te ia. A whai e fia inu o ia. Ia e whainu ia te ia le vai. A wā e te awa e malala o lai lunga o lona ulu. E tau ia foi oe e le li. O le matangi mai le tu i mātu e tupu ai uanga. Ma le laulau whaiva whātua pua e tupu ai mataita. E le lei ona nofo le tumutumu i lunga le whale. Ai le anga ona nofo ma le whawhine wha misa i le whale tele. O le vai maru lua le tangata ua lai loa i le fienu. O le tala le leilea mai le nunga mao. O le vai puna ua whanga epu ma le vai puna ua whaaleangaina. O le tangata me o tonu le ua pa u iluma o le ua me o leanga. O le aitele i meli e le leilea. O le suenga fo i o lo la toma malu. O le me mafatia hailea. O le ai wa sofa ia. O le sepa. O le tangata lea na te le matawhia lona loto. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia linga Philip Fusi linga. To ia whaapō linga, to ngia si ulavea, pe susu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele. Hu te whawhetai le ali a souma. Ele au noa o na viga i lo ugutu. E mita lo uagaga i a te oe. Ua e fusia au i lo alofa. O mea umaua o mau o lo agale leilea. O le ola male malosi o lau mea alofa. O lea o te awatua lo uloto atoa. E lea i se e peio oe le atua paia.
eva mai pea i the radio kasi lima i vakolu amo Au ngate le sunga mo Au kilani saute. Sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai i le oval selau 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau tāwani. Mō tā penanga o wha moe te tele, wha awhisil ta i le Lux Tent Rentals. Maua whale ia, gnufoa, lau, stage maisi, veri mai loa sa Taj Singh i le olua lua, 5 lua tolu. Olua lua, 5 lua tolu. Sunga o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilani. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka aladwa i aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta wale ma pau tau ngofia i a New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta vale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Le Shine Dental. Lau fale wha inifo wha moina. La to te whaia fōwha te alanoa ngō unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A whio mai loa i le 5 fitu wha Great South Road manukau. Pēmili mai le lua fitu o no wha. Lua fitu o non wha. Mo le Shine Dental e ia inga whapito. Talo falava o au la Pimerana, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi 5 amo.
Figo mota mai le Moortown Youth na ua toi lua se fulumalu minuto lo toi ta le ole tula se fulu toi pauna minuto lo toi ole tato porkalame malu ole tai hau. Mole nei foi aso fua ua lua se fulu mai e aso me ole tara folong ole lua fe lua se fulu maleono. Ma lol fola moria le tino o le o tato iai e le mai aso muli. Ia ole masina lona lima o tara folong ole nei foi tau sanga. Ma lo lava, ma lo vi ere lo fole tua, ma tia male lo ina pelo u tau sifua. Ia mol mahata uola o wha wau le tata folonga. O mila mo le lua fe lua se fulu ma le ono, wha talo wha i pa anga le tata pokalame so se vaenga le malo tele Amerika. Ia ole sāne nei mo tau, manatu maru ia sau ninga o nei fo yaso, ia tuno naua alo ane mo to na i fo ima, ta maftanga le auli, ia sao ia lol ta maftanga i le lo whamaranga le leo tata matairi nei tai hao. Mātou nei wasa ngofua, e leo koe back to reality, fo i mako koe fo i ngā ruenga peona masani ai, nā lo le arusu tūte mawhaiva, ne maro le atanu wha marolosi, ua leo te whaingo fia fo i nei vai taimi o ngā ruenga leo wha moe mo i ai le, ati nā ina o tātou ai ngai toro nei atanu, kupe a mea uma a, mea ngofua i kupe, mea ai, so se mea ko kongi pili, o mea o manga e mga mia i kākou le manero a, so wha marolosi, ia walanga lena matu e tātou tala nei tai au. Ngā lusolo te te asi vaenga lai whaingarenga le malo, public servants ale malo, i Wellington le whai unga le whaiaso. Solo te anga le whai unga le malo o le ua fufuaina. Leo le a vae a ilito te leo au whaingarenga. Matanga renga le malo, ma tamu whai e whai titi e lalo matanga renga. Whata se matangata whaingarenga le malo, i le lātou lava ai. Ia wā whaingo fia whaina e malamalama iai oe whapena fo iau. Ia a vaya nei la ma le ninga luenga la tau nei a whea atua iai le tonga tāra sui whanga o whea ngai nei matato. Ia ona le manato le malo, masalo pe taunga o fia atu le whaonga o le AI. Ia nai lo le whaonga e nā i lo tangata whainga luenga lo o whaonga ina fo i tono matanga luenga umana malo. Ia tono sao. Ia whaavla vela a ola inga tu maia whaare tono ai. Ia whela la asu whai e tangata wa palasa for unemployment rate leo i tono New Zealand. E leo maua lalo fo le maurunga al tulanga o iai. So le poporenga tele nā mo nai tangata whainga ruenga malo. Le a fiai mana tangata ruenga tātou le Ministry for Pacific Peoples. E vaia fo olo iai. E matanga ruenga. Ia o tele a alo matama whanau na tino olo ngā rua i tono matanga ruenga nei le malo. Ia fo whanga nā malo wai nei. E lesi tolu tau sanga le lumana i nei. Ea, a o le tātou whainga palota New Zealand le aso iwa, aso fitu al masina November. So, e leile u tangia leile tino o le tātou whainga palota. Whainga palota, lalo whainga wha tiamu karasi. O avanoa ia e wha tino e le tangata ia laua aloa ia ma tauna palota. Ia lana ia te tau. E palota ila e oepo oilau whai pule mai lutu malo. Ia o e whai pāti wai lua palota tātou New Zealand whai. It's a party vote. Yeah, and candidates vote. Lana winga e palota oe po ele whai pule tu lai mai longu tu malo. Lau palota mo morana. Ia man pātia te langola hoina. Sila ia i mene o whainga palota le ngata New Zealand, al telefoi atenu. O lato uma o lo o whaafoina malo te tasi tono palemene. E palota e tangata alau tele. E le whape ke i wo o la, ke ia wo o la kou kongo le palemene. E le e palota. E oe maa umatata uma. So ta wala na or fai o tātou palota. Ma tua i swing o le whainga palota tau sangata nei leo lo whai ampespesa tua li tātou pukalame. E le whai ona tau whai alo special vote ia po le palota whaaptoa le kai me ke la koe kere skala le kreaso le paloka ma whai leo palota wale o koe awalaka manga e kaunga e restala. At least 2 or 3 weeks e le i o le whainga palota. Ia ona whai na palota. Ola le kai minga ai kere reskala. Ia lo ringo le whainga palota. Ia, ma lesi vaenga tā ua lawa tau nau tangia tātou, a whaina suia mai lau tātusi. Tal mai whainga palota talwai, o mai temine nei, lana wingo tau na longo leo fisa whainga palota. Lau tātusi fau ina yes, lawa tuai lau, e kire koe reskala laua, o reidi awa reskala pawal mea ole sa ol tātusi. E lawa tuai lau pia palota, So nai vaenga tā ua na mo tātou, tara noel palota, titilo atu i ele sui lea sa tamo e mai lea sa vea minister Labour. E paia inga e tolu. E a fo e ole a swil party e tau wā mai ai. Stuart Nash. O Stuart Nash lela a tau vai lalo le whaamalu ale New Zealand First.
Stuart Nash, o le anga sack le pena tuli le leipa. E le taimi o le parimia Chris Hipkins. Lua fe lusu mo le tolu. Mafua mai mo i meli 2 donors le lua fe lusu fulu. Lea kusa o solia i tu la fono i tono kapeneta. Ia mai minsta le na mafu ai ona fate ai le leiba te tai o leiba na taimi ia por parimia foi Chris Hipkins. Ia le la fa fenga palota lua fe lusu mo le ona. Ale la o so mai la lo fua. Ale New Zealand First o tasi lea minsta fa moina ale leiba sa yai ia ai ono leusta io nisio vaenga na yai ia le na la iona tuli male party ia le la ka mai le la lo fu ale New Zealand First Stuart Nash ia ole tulanga na yai ole fina wina mai la le tu malo is it Napier? Yes. Tu sa fo e faisi umio na fo e tolu late terms o man malo mal tanga tele le na fo le leipa le tu malo Napier. Ngam ko ilang lang ina lo ne tu malo tanga tele ya la ka ki kilo la wala nga esele fa maru le la tamo mai la le ka mo ila lo ole Labour Party. Alala ka mo mai lalo New Zealand First. Ia on fenga palotana las fito November. On fa ungal vaso le nei la titi lo atu astos futasio mei. Lonja ia le tanto vayaso fa to le ngana Samoa. So ole aso tos futasi la me anga ila so no uni o fatasi le ya la vaso le ngana Samoa mal tanto tuto tasio ni foi sang ole autu po le theme ia ole ngana Samoa ni foi sanga fua mai maunga te tele manuia o le nuu from the high mountains are the blessings of the village. So au tu na tātou ngana mai aso ngana Samoa e launch la fa unga le vaso ne o sale la sau nei ia on fa mana toile na vai aso fa tasi mal tu tasi o tātou malo of tamaia ele aso no o uni ia o nei va ngana na mo fa fa male tino tata no ile ngana Samoa ma le nganu Samoa fa aloha tau tele pese mai fa na Jerome Gray nei tai au ole o langa o Samoa e mana ia tele lava e ma vai ona tulanga i le soifua mai o tangata Pangalona mana ia ai mai sele mamalu o ia mau e ai loa o nava mamatalu tau tua nama oe fau tuanga umaia e mo mi aloto e foi mai male tau safia o ana fea e na mata mai ai io e kualoa lava tau sana o soifua i pea Samoa e te alui Amerika sole ua ne ingalo e vi ia pea oe e tangata i lauanga nu ufatau sala tau tua nama oe fau tuanga umaia e mo mi aloto e foi mai male tau safia
tofi o le vai aso nei le budget day New Zealand. O le release ai le Minister tupe Nicola Willis ia le talo le tupe whaatau mo nesis fulo masina o te tilo atu la o le autu getting the books in order ma le taltonunga e le surplus in New Zealand until 2030 ona o le tawale Amerika ma Iran o le whamai le Minister tupe o le mafuanga na o le whai ona whaasawina in tupe New Zealand teimi nei ke le whaale kong e moi ke le loa mule oi
A suao lea le tanga moa whare se me kaele a furi mai lo tua. Ele tau tua mo Radio Samoa. Pese wha le whato whātu pokala me ia te oe nei teimi o le tai au. Ala whātu ia te oe whalawa e whaafonga ma newa anga o le tai au fau. Tono la mauta, tono whalawhainga ruenga, tono ta vale. Ia pole mai mo mai fo ele tino ilunga o Facebook, ma YouTube o le Samoa, ma le tātu ala leo Samoa FM 106.1. Pese le mo oe, au le wha matafi. Ena maru o le tai au, ne fo i tai au fo.
Asoleanga mai le tia maa. Ya, Samoa le tino pele mai la yelo a va tino lima. Ta o fato faun ta maru al ta ala na mole. Ne aso fua, fa te tele lau tala malau tapo inga. Marila ne aso God bless. Ta fase kwa. Amo Radio Samoa. Patalo fatful tapo ngale tunu lam tango lini vai aso tala mola no futapo mai
Ua pola se wala abra mtonga ngasa le mai suka winga se afianga e ele tar sanga company de Famek. E ave se ia fa upunga o tangata no por ethnicity. O se vaenga mana mia Southia I vai la fa forma e mon mai suka lua por type 2 diabetes. O tangata Maori ma de Pasifika e Peter Silia tona la matia ila afia ile tu aingo mai suka lua. Ile ruafi ma de futasi sa fa ia fa unga ave ia fa mo. I neiva ila o Southia ia. Al temene o tā pā, Famek e se tali foi tau, mai o tangata I le suia leo le pūlenga whapito por Special Authority, e Southia I nei vai la au. O le suinga, o le atu I ti tere whātulanga ne mana o mia o le matia o ala toto por cardiovascular, mo I la tu e awhia mai sukalua, mai le se fululima, I le se fululua pasene, I le Southia I vai la au. Ai o le ave se ai foi vaenga mana o mia e whātanga I le Southia I e o tangata Maori ma le Pasifika I nei vai la au. E au no le mari whaate te ingo mea moni, o la matianga patino I ea la totum whatungao, I le mai suka lua. O le re ministar soi fō maloloina Simeon Brown, mo le ministar ngolango soi fō maloloina David Seymour. Sa la whaaria. E whaingo fie te ngatu na Southia I lato vai la au, e te tau o na umiatu o na tutu mawai, I lo lato wola maloloina. O John Baker, o le te whono o le whaavai o le mai suka Aotearoa, po le Diabetes Foundation Aotearoa, ma le fō mai whapitoa fōi o le suka te whare mai Middlemore Hospital I au Kilani Sauke. O ia wharia nei, o le tārsanga o le ngonai o se toe solo muri telele I toa. Ma ia longo ele por kalame 9 to noon le to New Zealand. E na te leilope ai sa I nei minista o whai ele whai unga a ngā I le awala, I lona whau ingana. E le ai se winga te tau o ia whai ai. Wharia Baker, o le whawhitauri le whai unga, o istanga tole a Southia I nei veila, o e whawai lunga o la matianga a awhia ia la toto. Ai leo wha mauninga o le whoringa mai, o le si tio le tūlanga a awhia e whatu ngao, o tangata Maori, ma le Pasifika I suka. E lata le toa tasi ma le sfurulua o tangata Maori a awhia le mai suka. A e tusa ma le toa tasi ma le toa fitu o tangata Pasifika. Pe a wha tusa te sātu I papalangi, e tusa ma le toa tasi ma le toa lua se fulu e a awhia suka. Wala bata ia tai o tangata o le tapo inga Musalemi, o ni usilo te ia e masi si o mianga pido sili ato ona leanga, o whainga se ona mae whaasanga I tangata Musalemi tu tonu le luas futu sanga. O whaamata o whainga whaatupu whaarawalawe o se itia, whaatese ai ma whaatosinanga o mawhau po le radicalization, ma le mūsa e sae o sori ngā tūla whono o le ino, wa pāsi ai le tūlanga sa iai, ai le tupu mai o sa whaingo whare te talo, o lea tāpua inga ka le estete, I le tausanga I wafe ma le sumariva I mati. O le teite I whono le whaavai o Societe Islami po le Federation of Islamic Association, Abdur Razak, wa I whalia, o tā pena tā tangata Musalemi, e wawe tā pāina se whono tanga ma le pārmia. I se tūlanga pēna I whaamatale nai, o se mele I tupu mai mua, o le whaati teleina leo whaamatau whaasanga I whare te talo, ma tangata Musalemi le tunu atoa. Mai e tā wai, ai le tupu mai o se whainga I kalestete, ia mati o le rasima le lima, o se whaatulangana o whaamatau o ye nei, e leiva ai e mua, mai e tā wai, o le tawulunga. Whaali e tai, o whaafsanga I nei ni usila maritu o whaatasingo mea mori o tupu mai. O le si tio whainga se ona mae runga o wala so te inga lau tele. Whaatupula I o tupulanga so tula whono e whaatosina ina mawhau whau. Whaunu whale ina mai o ai tia ma me to tio whainga malo puri tu. Manga ngana o whewhewhai I le avea lea mai me masani o le whewaiwai a yain. Ua whaamatala ina e Razag, I le tūlanga o ye nei o se supo o le ino ua pupuna I lunga. E whai tau se lau tangata sa tau au fiele lau moi Wellington le asa nafi o se te whasanga I fōwhanga le malo e tipina I ngā luenga tangta whai ngā luenga a le malo. E lata I le iwa afe I ngā luenga le malo le alusi I le fōwhanga le malo e whaatupula I ar whaongaino o wala whaateknolosi e ala whaongaino o whaamtalanga whaafolinga po le AI. Mo le fia whaasau inai o le luatis ma le wha piliona tā la. Ma se tangata whai ngā luenga le malo sa I whaaria I le tau au fianga na nafi. O le whai tio ni ngā luenga na malo, o le ama tau tia se a whianga o iai. O Briar Wyatt, e whai ngā luenga iai inga whaatino po le policy, mo se mata ngā luenga na malo. Sa ia wha amatale nei ngā luenga na malo, o mai alamo na a whia, mai le telo tau sanga o toi whaatulangana, ma le mautonu. Sa ia longo I au te, o tangata whai ngā luenga o wha au ngase ma le whai tau vai aso mamasina. Ina ngā rurua se furuma le lua I tūla I as whai ngā luenga,
ma le tilo le numero tangata whainga luenga o matua I mau I atu. Whalia e Wyatt, o le wha awau o le whonga ma whaamatalanga si o mea ele AI, ma le whaula la iai o ngā luenga, ua wha avaiva iai ma wha aunga ngase tangata whainga luenga. Ma wha I uina ila na whaamatalanga ila na puta inga tu sa o minister. E na te tau le whainga malo o ye nei, o le tau sanga mo le tipino o ngā luenga le malo, e ma tau tia se o onga e o iai. O moto le Pasifika o lato whaaria lo lato ngā whai ma whainga pi o wha lato e te tono o lato matanga ruenga o leo ma tiute e pēona whaaria e le komasina o leo New Zealand Richard Chambers. O Chambers o toi te liu mai ni New Zealand mai lana sisinga I fiti mo le whono tanga mo sori ngā tula whono whaavao malo le Pasifika le vasturuai. Le sa tu whaatia I ta o leo minister ma pāremia. O le to wawhianga sa talano nei mea o ilo ai nei o tunu o maketi mo whala au whasaina ma le whela o ia whasul tu la whono tangata soifua. Sa ia whaari ai, o lo ia se pulu nau I tai o leo. O lo whea ngai ma whainga pio ia lato leo sinia. Mo le talanoi nai nei whawhitau ni maleanganga mau lalo. Whaari ai Chambers, o lo lato malama, o se mea whainga tā tele inisi o taiming. O na te ena se leo se ofa mo se vai ngātu petele. Pe a fua te tonge moa, e au whainga luenga leo le Pasifika e leo le lei. Ma ia tā wai o le a langalonga ine New Zealand ia tunu tua oi le Pasifika pe a o mai loa I whawhita o le patino, ma e leo se mea fau a e whaitung te sanga o whisosori iai. Sa whamao ni ai e leo New Zealand I o lato a wai leono maasino suenga I leo e to se fulu, ma le tasi o leo fiti. Le sa tu I ai le a wai kulupu, e se la o ia whala o whasaina e whaamautu I au kilani. I talonga sa lolo fiatu lau tapo e lau sokalia na Aukilani le Auckland FC mangalo le talonga tele Aukilani le sanafi mo le semino le champino le tamrasanga le A-League le sa manu malo le Polestonai il Malaya Co Medium Stadium I Aukilani. E beo na ilo ai le kalapo le Black Knights sa la tu mo fai ona fa tau fiofi la tu score tasi le ai. Ma manu malo le Our Sydney FC mai sini Australia le fa limo manu malo le champino. O le mata ino le manu malo le Auckland FC, o no le kala pusoka e to alu to sanga talo na awai li tamar sanga loka soka Australia. Ai o le o manu malo le champini. O tamata alo sa malanga I pasi le mga ala o Queen Street, I do ngaru tono le taulanga o Aukilani manga I atuai le whata whawha le Pridomat, ai whawheo ina le whaitu wafe mafe o ana au tāpuai. A ele na o pau ele na o champini sa samina ele kalapu soka le Auckland FC I le fai ungar vaso. O le au soka lo na lua Aukilani sa manu manu o le champini. O le tamar sanga fa professor ale Oceana. I le fa to Iloilo South Melbourne mai Australia. I so nga champini lua le tasi I Malaya Eden Park I le Sononafi. O le so nga champini sa fai ini nai tula muliane taro na maea. Le savali mo le samina o le champina le A-League e le Aotelia le Auckland FC. Pe a whaawa e pele ai le toi awai li tamarasanga le Super Rugby Pasifika. Ai o le nganga o le kapia le mana Pasifika e le mate. O lo talo si alava le au e mafuri tamasa mo matonga o lo whirwhiri e ai. I le mawase la vei e pitai. O lo la tolu mana e whoringa mai e lo I stulanga le lei. Sa forfolaina le pulenga le mana Pasifika a le Pacific Medical Association por VMA. Talua nei e le whaamutali o le toe awai o le au I le tamarasanga pe a maia. Le tausanga nei o no le wha le tono I tūtou tupe whatamo e aing. Sa mana na o le mana Pasifika tu o le tamarasanga ma le mitanga I lumo na nau tāpua I to I titi sa ian Malaya le North Harbour Stadium I le Polestonai pitai. Sa tu e whao e se ina lama le manu malo mo atu 5 le 2 minuti o le talonga ma whai ina le Queensland Reds tosu tasil tosu fultolum. Whari ai ar whai a ma whaurulu whaaronga tana umanga o se pōre nganga o tia mo le au. O na sa iai le nganga e manu malo e whaamawai ai I ana au tāpua I whaaloto e whare pitai. Sa rei mo whauna whaatinina. Ma ia tā wai o le nganga o tama e te rewa ai e se silava mea. E ulawa o se whai unga whaanoa noa o le tala anga o le au. E lato te samina o lato whaasino manga mai lava le teime sawa wari tono Malaya. E o lava 40 minute tu ua le Malaya. Ma sa mita te lei pe a tiro iai I le mea o tupu mai le au. Whari e umanga, sa sawa wari ese mo lato nganga mita. Toi tasi le talonga toe o le moana Pasifika. Ai o iungo I stalonga o le Super Rugby Pasifika Crusaders a manu maro o le Chiefs to suworo te sulua Brumbies
Manu malo le Waratahs, visutasi o Far Highlanders, fai ina i le Harrigans, tulu survalu i le Wharima, ai manu malo le Western Force i le Fijian Drewers, Fliva is Fulima. Ai ta manu malo le kapiliki a le New Zealand Warriors i St. George i le Wara Dragons, i lo lato lava malai whaalo toi whare le si tuara vastasi mane tos fursulua i le po o le aso tonai. Savi ia le parmi Australia Anthony Albanese, ia le wai whatinonga la aula kapiliki a le Chiefs a paponi o kini mor finflinga o tamata alo, a tilo ia le aula kapiliki fau i tamata alo i Engelani. O le tausanga rua whimaru fulvalu o le a wai etoa i le au i tamarasanga lika le NRL Australia. O le tamata alo whatonton o le tosa moa marasoa kapteni al kalapo le West Tigers, Jerome Luai. Ia le tamata alo no meritasi o seinia le kalapo, so one ai, ma le tama o le kalapo le Rabbiters ia Alex Johnson, le skosilia le talaanga o le NRL. Sa whari ai Albanese, sa ia talanoina ma le parmi o papuri Kimi James Marape, ia se ngā yoinga manu i o seini ngō tamata alam tau whai fia o mai i tama ua mua seine ne le Chiefs. Ma ia tā wai ilona manatu, sa le tele no alu wai, e winga i le pongai waru le Chiefs, e le o tope, ai o sona sao, ma se senga o se mea, e na te whaia mo le Chiefs. Tala nao ni aso, maua o le anga maru ma le wha, alo, maua soa sa fia.